badenya tiena sinjia nyagamina wallahi badenya tiena di sinjia nyagamina badenya tiena sinjia nyagamina kuno balimaya bokunga di bi badenya ni sinjia tiena Mawashite shiga na fetu wali balimaya la kamana gango Chiedo kamana gango Iwolo koroke bi jamfa Iwolo dromani bi jamfa Badaya tinema Folo balima kungadi Duba kele, dunda kele Boda kele, jigine kele Tumine kele, biube chiema Bekoneta Balima utiga, edake nyogonye tuwini Bekoneta, bekonta, beyereta Drugera tumuyi Bemaliya sababuye Balima ubi nyogona bilala Sinju ubi nyogonye nyinina Bade ubi nyogonda balila Odena, alabana una Kwa balima bisisi Kwa timene balima do Sisi la famene nabi Ambetume antege ko mina gelena Ambetume dumini mina gelena Ambetuma mi jifile gelena Yala santi ngado nyona biubana bi Begonda Bini dona duba ko ne bitaga sigile bega dala wo farala nefa furuba domini ba anjega dumini ge ubana bi Cheni do ya wolo koroke fajinya nofe Koroke do ya wolo domani faka fajinya nofe Kamana gambo Bali malubi nyogo wele tiribi nalilabi Fajinya nofe Nini malo yala kubaye Aye sabali chinya nofe kena mandi yalaye Minya senge ganyini utarida dona nata wabere bita au bichiya bo gelala Salut internet malien mandenkaw kori basi tawla ni basi tawla ala kana basi kambela jelena kaw fo ka walimando foli mini dantala solo jara ambi fo ki walimando foli mini dantala ikani morso yi a ni ya danye il faut kunte ka fo ibe ka zigiri de da Zigiri dami an b'a dɔn o zigiri da tɛ nin ye a il faut kun tɛ nin ye il faut kun ye kɔrɔ min b'i ka dɔnkili la o de don n'o tɛ zigiri da min an b'a dɔn o tɛ nin ye o zigiri da tɛ kɛ nin kɛcogo in na voilà ni y'aw yɛrɛ ka zigiri da de ye nin ye diɲɛ kow de ye donc an fana bɛ ka diɲɛ kow de kɛ k'a lamɛn n'a ye ka baara kɛ n'a ye donc an ti kartini na k'aw fo ka walimandɔ foli min ni danta la toujours aw balimakɛ de don Agas 24 an bɛ ɲɔgɔn bolo 5 sur 5 mandenkaw ka soldat maliyɛnw ka soldat an bɛ ɲɔgɔn bolo dan de don Badenyaw tiɲana teriyaw tiɲana kanuw tiɲana sinjiya tiɲana danaya tɛ horonya bana adamadenw langolon de tora non tɛ mɔgɔ an bɛ mɔgɔya golo de kɔnɔ mɔgɔya fari de b'an kan na bi an n'o de jɔlen don mais adamadenya taabolo ye min ye hakilina ye min ye kuntilenna ye min ye an tɛ k'o labaara tugun o kɔrɔ ko ɲɛnamaya tiɲɛna fɔlɔ su mako jigi dalen tun bɛ ɲɛnamaw de kan mais bi anw ɲɛnamaw jigi dalen bɛ su de kan i mara kɛra kumasuli ye ɲɛnamaya tɔ kɛra balo gansan ni si gansan de mais nafa t'o la su jigi kan ka kɛ ɲɛnamaw de mais ni ɲɛnamaw y'u jigi ta k'a da su ka kɛra kabakoya la ko ye kɛra kumasulu ko ye donc o kɔrɔ ko diɲɛ tiɲɛna solo i fɔlen don mandenkaw an ti katinina bureau kɔnɔ fɔ international sanfɛ k'aw fɔ ka walimandɔ foli min ni danta la an bɛ ɲɔgɔn bolo le 24 samedi min natɔ filɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Baɲolɛ an ka taa an ka nisɔngoya an ka tɔɲɔ n'an ka kɔlɔlɔ an ka taa yɛrɛ maliyɛnden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na consulat dayɛlɛla a da ma yɛlɛ an ka sira t'o la mais an bɛ taa an ka manifestation an bɛ taa kɛ a ye Ardoani fa ye mɔgɔw a y'u wele ka na ko ne 24 tigɛ k'u kanu balimakɛ lamɛn i kanu denkɛ lamɛn i kanu mɔdenni lamɛn i kanu dɔgɔni fitini lamɛn i kanu ka soldat lamɛn fɔlɔ fɛn min ye Ardoani fa ye o tɛmɛnen kɔfɛ Haut Conseil mɔgɔw a y'u sama ka na Haut Conseil mɔgɔw français ya Jabira n'a ka jama a y'u sama ka na n y'o de fɔ ngalon tɛ munumunu ka da mɔgɔw kan aw tɛ balo maaw la tugun aw tɛ balo adamadenw ka dignité la tugun aw tɛ tɛgɛ ta maa si kan tugun ngalon tɛ marcher aw y'a ye bi kunu
Jabira bora atara Ardouani faela atara olu manipulation te manipulation ama minke comme manifestation bolo samedi nto contour la mais fin de do koli te damine senna kayele sanfɛ koli be damine kungolo de la kajigi Ardouani faye aw ye marakaw de bamananw be flaw be mais ne be kuma kelen faw ɲana cete soro dugukolo sanfɛ min be so ka tiɲɛ faw ɲana billahi ne natalen tɛ mɔgɔ la foyi ne sinji de aw ye ne balima de aw ye ay Ardouani faye mɔgɔ bɛɛ lajɛlen sama kanaya surtout an ka président ba min be ana ka conseil bɛɛ lajɛlen k'u kanu denge n'u ka modini k'u kana kuma kan lamɛn bɛna conseil min di bɛna ladilikan min di Ardouani faye mɔgɔw ma n'aw y'a faamu abaw nafa mais n'aw ma faamu aw be jiga dingɛ kɔnɔ dɛ wallahi billahi cɛ min be tiɲɛ faw ɲana o yaras 24 di ho conseil mɔgɔw seraw ma itara mun de la tɔgɔ ani jamu sanga ani yɛrɛ ɲini itara do hukumu kɔnɔ faye be sanjoli ma joli de be faye kɔnɔ sanjoli banabato joli de be kɛnɛbagatɔ joli de be ma joli de be sɛbɛn tɛ ma min kɔ o ka ca de ma joli de be n'u be si so kelen kɔnɔ Ardouani faye la vitrier o ka ca de Jabira sigilen ni bi a sera aw ma ko gɛlɛya ɲini wa Jabira sera aw ma bi kun jumɛn de la parce que Jabira ba dɔ jɔyɔrɔ t'a la tɔgɔ t'a la jamu t'a la maliyɛnw t'a fɛ i tɛna k'a fɛ pour que ka tɔgɔ ni sanga ɲini ka mandiya dɔ ɲini maliyɛndenw ni ɲɔgɔn cɛ fo a ka taa faye dɔ de la pour que k'a yɛrɛ ko olu dɛmɛbaga ye cɛ o ye nkalon de o e tɛ se ka hinɛ Ardouani faye la ka tɛmɛ anw kan an balimaw de bɛ anw sinjiw de bɛ anw faw de bɛ an mɔkɛw de bɛ wallahi Ardouani faye la mɔgɔw kanu bɛ anw na ka tɛmɛ e Jabira kan haut conseil malien de la diaspora min bɛ yan n'o ye Jabira ye Demba Jabira e tɛ hɔrɔn ye e tɛ ladiriya wallahi ladiriya e y'o ban f'u ye e ye marakaya yɛrɛ de ban f'u ye ne yɛrɛ marakaden de ye 100% mais n'an bɛ marakaw compter e tɛ compter marakaw la billahi Jabira i taara fantan minnu sigilen bɛ ɲɔgɔn kan sɛbɛntan minnu sigilen bɛ ɲɔgɔn kan minnu bɛ jago la da la ka t'olu fara ɲɔgɔn kan k'u ma ko parce que ko faye kura dɔ de dilanla i b'a fɛ ka taa yɛlɛma o la ko français ko faye kura min ko mɔgɔ ni dɔgɔnin tɛ taa i ni kɔrɔkɛ tɛ taa ni sɛbɛn tɛ mɔgɔ min bolo a ye Jabira lamɛn de n b'a décortiquer aw ye billahi n bɛ baara da Jabira kan bi depuis Ala ka da min ɲɔgɔnna ma da Jabira kan an bɛ nale o an bɛ ɲɔgɔn bolo dan de don an ni sintigɛ waati ka jan restez connectés an bɛ ɲɔgɔn bolo voilà an ka taa dɔrɔn n bɛ na le sisan au conseil président Nikei Franci yɛrɛ kun do donc a yi mera wa du mɔgɔ kɔnɔ ka danga bon mana bɛ gidi tiɲɛ foyer ke yɛrɛ lenki o maga yɛrɛ o foyer ke vitri ana kɛn ka kɔnɔ ka danga digam benu gabu gido mena bon ara hunne yɛrɛ khanulo ke ndina hunu masala ka danga Assalamu alaikum, on est Demba Jabira, président du Haut Conseil des Maliens de France. Je suis le vice-président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, santé de la jeune Europe. Donc l'encodio fait Omar Moubega foyer Ardouani. Comme on peut parler de Kama, côté Kébé Kama, il faut Kumba Gotega, il m'a na Sorona Nilenonga. Il est que nous avons côté le Golden Rome. Donc, wajibi ya mkokosi wakana kemu na tokote malire menkama hari gemu fare kayo una ngawni siki kembra ngako yes ako aya fo maraga kandela munu be maraga kande donc lengori odo delegé ni masala do be se ka Jabira ka yoro infamé ko ale ya me ka fo ko fay kura do de dilala feminye ivrier feminye Ardouani faye olu kanga yelema ye me geleya do do na kono geleya jume ko parce que nous kanga yelema o faye na français ko ko tesiga yelema ye ka sawu ke munde ni b'a fɛ ka yɛlɛma ye i ni dɔgɔnin tɛ taa papier ti dɔgɔnin min bolo i sinji min bɛ yen ni papier t'a bolo ni yan sɛbɛn t'a bolo yan carte séjour t'a bolo o tɛ se ka yɛlɛma ye o ye français ka hakɛ ye o y'u ka vie cogo ye mais Ardouani faye kɔnɔ olu bɛ yɛlɛma ye i ni dɔgɔnin tɛ taa ni papier b'i dɔgɔnin bolo a bɛ se ka yɛlɛma ye mun de nana n'o ye an ka jamana ɲɛmaaw ka fariya n'u ka kodɔnbaliya de la o ye kelen ye filanan kɔlɔlɔ min bi e taara jɔ a kɛnɛ kan Jabira ne ye hɔrɔn ye ɲɛw de fɔ i tɛ taa jɔ nin kɛnɛ kan parce que ka sabu kɛ mun de maa minnu bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ e taara ka maa minnu fara ɲɔgɔn kan ta i ka kodɔn de ka bon n'u ka kodɔn ye i bɛ fɛn de kalama ka tɛmɛ u kan mais k'a sɔrɔ i tɛ fɛn dɔn parce que olu bolo n'i ye ɲɛmaa ye dɔrɔn i bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen de dɔn k'a sɔrɔ i t'a dɔn an minnu yɛrɛ sigilen bɛ écran kɔfɛ anw t'a bɛɛ dɔn wallahi surtout Jabira yɛrɛ kɔni tɛ foyi dɔn bon faye min bɛ mɔgɔw tɛ se ka yɛlɛma i ni balima tɛ taa i ni sinji tɛ taa o kun ye mun de ye maa minnu tɛ se ka taa hali n'a sɔrɔ i dɔgɔnin don n'a tɛ se ka yɛlɛma faye kura la i b'o kun dɔn n k'o kɔrɔ ye de ko sɛbɛn de t'a kun i ko sɛbɛn bɛ maa minnu bolo i b'olu de yɛlɛma faye kura kɔnɔ
sebente maumaku iti se ka yelema fa ikura kono ibe si iri kono ube kanga keke chugo mina obi yere bolo jabra eti si kimiri yani e kana ko lu fara nyogo ga horonya kama malien be yen shere na ya soro jabra e kewale minke na soro kanga ketande horonya kono jabra e manga ka bo bada ka foko e beta nunu fara nyogo ga ka foko beta manifestation kunye munde ate wolo fo ila zero anda fatala aw munu kanga ta wallahi billahi na fatala de mbeka tande fo yere mbena wala yo nyo de fo yo ne be kuma imbe wala yo ate dogo aw munu ko ko beta ko be faila ko sans papier de do ko lu kabo man aw kabo kata manifeste ko kayira jamana autorité la ya ko amba fi ambe de kayele ma nyonka parce que o ya unta chogo o yanke chogo jabira o yengalo ne ibe jamana do de ka jamana mi kanga hagela batu o yekelenye e ba fe kam mamunu labo sisa pour que kata manifestation kunye munde ko pour que kayelema faye kono mais munde yu balinu maseka yelema faye kono munde yu balinu ko modi doni teta ini balma teta nko kunye seben ko gelea sur la chogo jumendela parce que jamana ka papier mimbe no i passeport o masuruku no masuruku har na kadi jamana pour que kaseka carte séjour ta kadi nunuma eteseka di nunuma ni nunu sama bi katu bla faye kura kono faye kura nkonana imana hari sankele nyona di nunuma ibebo min kalma tu polifu be tu labo parce que o sharia de bien yo sharia de sigisi son fa koro fembe ba beti na no tira sebente maumaku itisika yelema mo werefe sebe mimbe eku ika carte séjour ibe so tano ere so inkele mbedo ere tokoyala c'est pour cela que fa koro ni fa koro nunu ke choko tekele ya hari jo choko tekele ni e kata fa koro nunu laje ibe vi choko mi ani fa koro mi njora yuke model sugu qualité sugu mi e ku laje haru tekele ni papier mauma bolo ka foko ka bo kata manifester ko parce que kwa mbalma de ranta fe ka elema kato o yengalo ne ngo jamfadi aya fo arduwani fa nyemo nyana amfana ankoro kena mbalma ke ko ne aras 24 ko doni ko billahi ko kana yere bla e jabira noto ko jabira tesiga foi kai ko ka dossier papier be mo bolo arduwani fa kono ka fo carte séjour de bi bolo ou nationalité de bi bolo ku ka labo ka farandonga ka ke dossier i ka mairie écrit nae i ka mairie écrit nu e mairie écrit mairie be arnebu duma i kata sigi mairie dala i kata sigi ni mairie ka sigi ka kuma mais billahi ni jabira nunde bunye fente nyana bode i kata ira mairie la ambalma munum be nanko kwante se kata puto fewere tere jamana de o bali sebena jamana de o bali passeport la awa jamana de o bali carte consulaire la awa jamana de o bali fembe la jelena c'est pour cela que masega yam papier so e masega yan sebe so aw kango de ke menaw tukura jabira nununko i beta o bula dinga were de kono parce que élection wati do jabira numbe campagne ni de la non da aka dossier be mo were bolo minte jabira ye mais munde jabira lasa aw ma vrai dire ni jabira tunye horonye ko la dire do ko ho konza maw ko la diru yere de do ko mama dalembe faela ko aw hine bula aw makari bula ay jabira nyininga ko petri min tara abalma ke min tara malila ko munde ya to na be prison na malila ngo sababu ye jabira de weleli ke parce que jabira wolo doni o tumbe adema de la o tumbe ensemble de kono wori mi bobolo kolokolo tere jabira ye mo folo mi wele ka foko ko demba jabira mi ko wai demba de do jabira to mi ko ye mi mine ko slati wati ko ye mi mine katana e malila adatugulen file mali kono chema datu musoma datugule ni jabira kele hokonze président odia balmaka ni mimbe kabila kele na ibe jamu kele na avoko bela jelembia na ye sosoli ke nimma bona ya ala kana hera kenye ne do yo fayo asa wati de sera sisa abeta juru do ayre kanu be abeta yere bla metro nyefe billahi hokonje président ma na ma sabali ni mbora na avoko na ma yere fa fembe ka kengaloni na suru horonde de na suru halala de do mimi na konsila tilila na be mali kono na be prison na ebi asababu ye nindemba jabira de weleli kay mo folo mi wele okoko jabira ko tie de ko horonya e kelende ko petini ma foite ko kana petini kana di autorité mo manu ba datugu e de be malien de diaspora kuna francia e kanga munde ke sisa ni e masu ku deme ku go gele ya kono ni e masega faruka pour que e ka sebe unsoro ko manga ka ke har ni francia refle e katla kan galo were srala ngalo enjume ko atara consulat de ti ata minana consulat ti yoro de la o ko fe ko mali autorité ka mine ka datugu prison na ko ka sabu ko ne 24 de jamal labo ko ne yere bolila kata France dafe dugure Paris ngo kono dugu dola ko katanda e ko ne bana kata manifestation ko yoro la vocal be dafa lembe ande no defo ko ne ma boni fenye folo de ayere ni minye kabila kele sinji kele afele ko de datugu prison na ni ke tokote mali kono mami yere flera o e prison nya o e kele nya flana itumbe jamana dore kono jamana yige kibo ika jamana kono itarika jamana kono ni hakila o e prison nya de mais jabira de weleli ke ko autorité ka mine ka datugu ye
Demba Jabira kelenkele avocat libia ay mo folo mi wele o ko ale take ko parce que ale ba do male o be tono mi na ya mais dorote Jabira nu na ya yo conseil président de me nafatu la ya o ko fa yere wolo doni min tumbe ensemble ko na be parti mi na we ademadi ayo de wele ko kado fama nunu ka pour que choko bela jelene ka se ka petini ndatugu ay petini ka mo nyine ga billahi tenin kalama nyo de fo ngona ma sabali aka kabila abe kabila min kono bi bal parce que a souci bien de boloya na ko ale ma weleli ke ngombe boni vokwe ni Jabira ko ale ma weleli ke petini kibaro yala pour que petini ka datugu ko ka sabu ke consulat tili ko 24 de mo labo ko ne yere bolila kata pari dafe dugu dola ko mbana kata consulat yoro la na yi kali ka fo ko tiente pew na bora ka soso mba jo faden kene ka billahi mba la jo faden kene ka nyode fu ngambe kele ke preuve contre preuve wallahi billahi na soro hinebe Jabira la eyo petini lata malla ni ke chola ngalon ka kalabantiya ka wallahi o fana jamuye Jabira di komi ke chogo kabila kele duba kele mo ala ni hasiri ala ni nyengoya bine etaro jo fay ba kele in konana ka fo ko ni degumbe mo ka ebe no olu deme e matayele arwani mo lawa adwani mo ne ba wele bini ala imba wele ni mali denya imba wele ni faso kanu ye natate foi ki siranyete bagabalite menazelite adwani faye ayaw kay responsabilité ta majoli de be 70 mimbolo jonde yaw bali est ce que Jabira wulla kaw deme seben ko lawa Jabira de tunganga keleke madama mimbe nugo ko atese gata abe ma keme jolipo passeport kanini kadi nunu kelenkel na bela jelena ni passeport dira nunu ma nunu be yan carte séjour soro no sur la barabeke nga aw be soko kele de la femi yere sourci aw mo kele ko soro har na be tara har ni ko be kataye e be se ka barake to quoi est ce que c'est bien be sori bolo to quoi iba nyanyini choko jumende la Jabira tunganga wuli ka kele folo mi ga aw ka bo ka manifester o ye de ko passeport be soro choko mi aw munu be passeport ko gela la ni carte séjour tiana adwani kono ni carte séjour taw bolo ka sabu ke nina e aw ma wuli ka manifesto la aw be wuli de ka manifester ko fay kura ko kura be wolo mundi abe wolo ni mundi aw ni majuli de sentence so kelen kono e beta ko tobi asababu ye munyi ko carte séjour tabolo ko parce que jamana ko carte séjour tabolo ate bara la jamana ka hakete so rabolo c'est pour cela que ate se ga elema fay courant nununa Jabira mawuli ko keleke ka soto nyiri pour que ka mairie écrit yani Jabira yere kana arduani fayla e ni kuma mi watimi atunganga nyingal de ke majuli de be arduani fayla folo o ma hake bela jelen ka to normal di abe mairie écrit na ye mairie écrit na tarasi mairie bubla mairie be siro duma katla ka papier dima wallahi nyenkala Allah subhanahu wa ta'ala mais aka dossier be mo were bolo abo mo were toye ko ho conseil mo est ce que na fa be ho conseil mo mama ayre ni Allah ta'ala ayulame ibe mi fodoro ayulame agara garo ko président Demba Akloba la do nana kusoro kuma la ko nyugon galon tikelate abe ka fo maraka kandela ko yen galon de tigeni yeko anata président Demba kuta dukure ado monsieur Fofana bo kefini jaman kutenga donc masala nganya Kenya kamay donc côté be gi kamay ro détail nga donc na wutu bo déménagement nga gel la organiser mo be ado fentu tanane be kité na ni kité kefi golle ken ko nga donc ori kenchu o masala nga jofe kenga na ko tan nanti ka golle kebe nga jange kebe ken ho conseil ngol nga jangenya parce que ngana mo ho conseil mali ro mu nya fete donc malure mo ngana ya côté no nga conseil na kanyana kembray akoko ibe kele mina ko ni ho conseil ka kele de Jabira ngo malo yati ela wallahi no de fungu ye faden sago de billahi ni be nyama de nyini kana teme Jabira ka billahi mba fo bide ate be umma me be ni kuma fo bide wallahi billahi ekoko numbe kele mina we ho conseil ka kele de e de la ka kele ke faye jumen de boloya e de la ka faye jumen de soria faye sovelite soko yani soko kana munde be la nyiri tunye mundi oye seben kodi ide la ka ardwani fara nyogon ka ninke choko inawa mundi ato petini nana ko ma ko be galonde la abe ka min fo galonde ngalon tala de ay min fo wallahi tande do même fa koro munu nam balma munu jolembe Jabira kuroi ci awnye ka yele doni sa billahi ne balma maraka ko ay ka kunu doni wallahi na ma kunu doni aw be sammu ga ken ngele akono foite nyana bo billahi aw be ka unoro minna ka fo ko daka n'existe pas o ngalonde
kurana lajɛ ka hadisa lajɛ ka to edu lajɛ dakan ti wallahi dakan ye fɛn fila de ala y'a da dugukolo sanfɛ ni n'a y'i da k'i kɛ cɛ de i ye cɛ de i tɛ yɛlɛma ka kɛ muso ye de n'a y'i yɛlɛma k'i kɛ muso de i tɛ yɛlɛma ka kɛ cɛ ye tugun de awa dakan ye nin dɔrɔn de ni fɛn fila ye ni ko wɛrɛ b'a kɔnɔ cɛ wɛrɛ ka bɔ n'a ye i ka question poser wallahi dakan ye nin dɔrɔn de fɛn fɛn bɛ a bɛɛ bɛ ɲini de laɲini kɔnɔna na de a bɛ se ka sabati laɲini kɔnɔna na a n'a sabati bɛ a tɛ sabati n'o tɛ dakan tɛ dɛ dakan tɛ de dakan n'existe plus dakan de dun bɛ maliyɛn kun na ko ala y'i da nin de kama ala bɛ se ka e da silamɛya kama cogo jumɛn de la e ka tila ka na jɛnɛya kɛ an dun ko silamɛ ɲuman tɛ jɛnɛya kɛ donc o kɔrɔ ye ko dakan tɛ yen dakan ye nkalon de an bɛ wuli ka recherche de kɛ ka baara de kɛ ala ma faransi da k'a fɔ ko faransi ka anw mara a ma faransɛw da ko faransi ka kɛ fɛnw ye ka tɛmɛ anw ka ye recherche ni baaraw de kɛ mun n'anw ka jamana kɔnɔ n'an t'o baaraw kɛ bɛɛ b'i sigi k'a fɔ ko dakan n'existe plus o ye nkalon de fuwari de b'i sigi k'a fɔ ko dakan yɛrɛ tɛ yen wallahi maa ka laɲini i bɛ fɛn fɛn kɛ ɲɛnamaya kɔnɔ i b'a ɲini de i b'a laɲini de n'i y'a laɲini n'i y'a sɔrɔ n'i sera ka fɛɛrɛ sɔrɔ fɛɛrɛ min b'a sɔrɔ o y'i ta ye de n'i ma se ka fɛɛrɛ fana sɔrɔ ka o fɛn in gagner i tɛ se k'o gagner tugun de n'o tɛ dakan tɛ de dakan ye fɛn fila dɔrɔn de i ye cɛ i tɛ se ka kɛ muso ye i ye muso ye i tɛ se ka kɛ cɛ ye à part de ça dakan ye jumɛn yaro i t'i da ko ni ala y'i da mansaya kama o ye nkalon de ye mansa foyi tɛ min ma mansaya ɲini awa mansa foyi tɛ ko a kɛra mansakɛ ye n'a ma mansaya de ɲini waritigi foyi tɛ min ma don da dɔ de fɛ pour que ka se ka wari sɔrɔ ni dakan de don an b'an da de ni ala n'a sɔrɔ an maliyɛnw bɛ k'u da ni dakan ko de ko ala y'an da an kana faransi ten ni ala ye papiye ko nɔgɔya ko n'a sɔrɔ a b'an dakan n'an b'a sɔrɔ ne ko o kuma in ye nkalon de ye bilahi wallahi o ye nkalon de ye dakan fɛn fila de don olu tɛ yɛlɛma fo ka buru fiyɛ a ye wuli ka baara de kɛ aw ka fugariya dabila mali faamaw a ye baara de kɛ mali faamaw aw ye baara de kɛ komi jamana tɔw a ye baara de kɛ n'o tɛ dakan tɛ yen dɛ wallahi diɲɛlatigɛ ko ko bɛ ɲɛnamaya kɔnɔ mɔgɔw de ye baara kɛ ka solution ɲini pour que ka se ka ordinateur dilan ka se ka téléphone dilan ka se ka fɛn caman dilan ka avion dilan o tɛ dakan ɲɛ dɛ i ye kalan de kɛ ka recherche kɛ nka anw ka jamana kɔnɔ anw de dalen don Idriss Déby ala ka hinɛ ala ka dayɔrɔ sumaya a b'an kɔnɔ kiti min na ala ka nɔgɔya an bɛ dugawu kɛ maliyɛnden bɛɛ tɔgɔya la fo Cadi kɔnɔna na ye nin de y'o masakɛya tɛ n k'i sigi dilan kan dɔrɔn k'i sigi sezi kan k'a fɔ ko ne de ye jamana maramasa ye non wallahi dakan tɛ a dira bandaw ma de n'o tɛ bandaw dakan tɛ bandaw tun bɛ yen Musa tun bɛ yen waati min mais mun de y'a to bandaw ma se k'a sɔrɔ a ma se k'a sɔrɔ parce que maa tɛ maa min bɛ se k'a d'a ma wa a tɛ se ka kɛlɛ kɛ n'a tun ye kɛlɛ kɛ o waati a b'a dɔn min bɛ k'a la dakan tɛ yen dɛ ni dakan i bɛ taa ɲini yɔrɔ wɛrɛ de livre bɛɛ lajɛ fɛn min ye kuranna ye komi an dalen b'o de la a lajɛ ko dakan b'a kɔnɔ wa dakan ye mun de nkalon de don dɔnnikɛlaw tɛ tiɲɛ fɔ aw ɲɛna sa wallahi adamaden ka ɲini ta a se ye min ye i sera i fanga sera ka min sɔrɔ o de y'i ta ye dɛ n'o tɛ bilahi dakan tɛ wallahi dakan tɛ nafolotigiya la dakan tɛ woritigiya la i bɛ wuli k'a ɲini de bilahi ala tɛ se ka e da k'a fɔ ko e ye nafolotigi ye e k'i da k'a fɔ ko non ko ala ye ne da nafolotigiya de kama e dalen k'o sɔrɔ mon frère e ni ala taala cɛ o bɛ sɔrɔ wa est-ce que o bɛ sɔrɔ wa à vrai dire a tɛ sɔrɔ n'o tun bɛ sɔrɔ kira minnu dara mun na ala b'u jalaki i dara kiraya de kama a nana n'u ye kiraya de kama mais mun na ala bɛ k'u jalaki k'a fɔ ko kana nin kɛ taa nin ta sira fɛ i ka da la depot yɔrɔ la ko dakan ye nkalon de bilahi an bɛ ka fɛn fɛn wele k'a fɔ ko dakan nkalon de don wallahi bon jabira bɛ nin kɛcogo la faye kɔnɔna na a taara Erdogan ye faye de a taara olu de kama bi Erdogan ye faye la mɔgɔw bɛ kali ala la aw fɛn fɛn bɛ bɔ ka taa manifester ko aw bɛ k'a yɛrɛ ko aw bɛ bɔ ka manifester ko parce que ko aw bɛɛ de kan ka yɛlɛma a y'aw sigi k'aw miiri dɛ jamana ko ko sɛbɛn de jamana ko ko sariya de o sariya kan ka sɔrɔ cogo min a kan ka bɔ ni sira minnu ye a y'o siraw de ɲɛɲini sa n bɛ k'o de fɔ aw ɲɛna sa manifestation t'a ɲɛ ye sa a ye sɛbɛnni de kɛ aw ka taa ni mairie ka sigi ka kuma minnu bɛ yen sɛbɛnko gɛlɛya b'u la Erdogan kɔnɔ olu ka sɛbɛn sɔrɔ hali ni tɔw yɛlɛmana i ka se ka si yɔrɔ ɲini ka d'u ma mais hali ni mairie sɔnna k'a fɔ aw ni ninnu bɛɛ ka yɛlɛma n'aw m'u ka sɛbɛnko ɲɛɲini a bɛ kɛ cogo jumɛn de la maaw bɛ san 10 san 30 fa in kɔnɔ baara tɛ baara ye i ma min kɛ ni wali papier wari ma sɔrɔ i mago sara dɔ kɛra fatɔ ye dɔ kɛra lagalagatɔ ye fa ye min kɔnɔna na banabaatɔ ka ca ni kɛnɛbagatɔ ye yɔrɔ min na e ma t'o ɲɛɲini ka taa fɛɛrɛ tigɛ pour que olu bɛ se ka laɲini min b'a nɔfɛ o ka se ka sabati i ka se ka kɛnɛya sɔrɔ e bɛ taa bi k'u b'a fɛ ka yɛlɛma yɔrɔ kura la mais yɔrɔ kɔrɔ tun bɛ yen kɛ cogo min na gɛlɛya min tun b'u kan i m'u ɲininka o la dɛ i ma deli k'u fara ɲɔgɔn kan nin kan in kan Erdogan fayela mɔgɔ président n'a ka adjoint fana b'u sigi nin kan kan k'a fɔ k'u bɛ jabira so ye marakaya tɛ sa wallahi
on b'a fait marakaw de ka kunu ka tɛmɛ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen na n'aw ma kunu san 100 an bɛ to nin kɛcogo in de la fɛn tɛ ɲɛnabɔ awa diɲɛ bɛ bɔla nin kɛcogo in de la mɔgɔw b'u sago kɛ marakaw la nin kɛcogo in de la bilahi bɛɛ b'a dɔn jabi lamɛ a bɛna min fɔ ne tɛ kuma de an ka taa an kɔnɔ dɔrɔn an bɛna dɔn maka yana brake bani o conseil qui vient kayna ko banda kali donc on ina koya ko mbake be gano ko o su ko bayani alla dunga en kama donc golle ko o su o kitunki neme aga surono maka mo be pro suna do on son kasonya alla golle ke timando wakati timya donc o ngani nga kebe donc kenya ona nyille kat dingra kumbanga meka o maka ser bani to sella nako donc wala ni demena ale ko de berni no maro ko tunto ko sella olungani ya minye yoro kura mimbe ibeka yelema itafe ku balma kelento ardwani faye kono jabira ibalma kelento ardwani faye kono yala ewu deme ka sebe nyini folowa sebente mami ko te sega yelema sega jamana inde kele e ka sharia no to te sega kew parce que so nunu la chogo do de la kayira ka fo ko so kelenye mo kelendi samburu kele abedo mo kelende toyala n'a bɛ mɔgɔ kelen de tɔgɔ la pour que an balima minnu bɛ an ta fɛ ka yɛlɛma k'u to mun de bɛ kɛ an bɛ feere de ɲini an bɛna manifestation min kɛ sinikɛnɛ an b'o manifestation dɔ yɛlɛma k'a kɛ sigikan fɔ ye bɛɛ kana n'i ka dossier ye sisan o dossier kɔnɔna na an b'o ta ka mairie sɛgɛrɛ n'an ye mairie sɛgɛrɛ nin kɛcogo la maa joli de bɛ yen sɛbɛn tɛ maa joli de kufa ye in kɔnɔna na o maa dama n'o donna ka ban dɔrɔn ko bɛɛ bɛ nɔgɔya donc mairie bɛ sɛbɛn kɛ Kaira kati kata préfecture la sotion be nyini nunu ka seben ko la choko jumenda la ibes jamana inkono sanduru santa ube santa niko seben tuku me be ka balo be ka shi balma do fi me ala ya ke sanzema nana do ko la andu ntese kata kuto me fo ka seben ko de ka nyarabo ni seben ko ma nyarabo itese ka yelema e kango kele de ke me aw be bode ka fo ka beta manifester ko parce que antese kata ka balma auto est ce que seben te munun ko te ko lu nege wa seben te munun ko abe ko lu de nege kudo da fe dami manga ka do afi wallahi billahi mbeka tande fo yenyana wallahi ne bo de fo yenyana ko har sans papier o be bo wati mi ka fo ko lu be sans papier ko manifestation ke ne gon ko yana ko manifester ni sans papier aka sur prévu do bi bolo prévu mini welela ni be se ka lamine o ye jume o yiga passeport mais e be bo ka fo sans papier ko be jamana accusé ka sori ka jamana yere bo jamana de nyala wallahi e ka jamana yere bo jamana de nyala e mo nyanyini ka ke jamana de nyefolo ebe bode sisa ka fo kono ko sans papier eno manga jamana kono eno manga munde be sega yira ela ka fo jamana jumende denye folo ngo e sebende ngo e passeport te e bolo ebe sans papier tigi no fe falon falola papier te passeport te bolo ebe sans papier tigi no fe ka fo ko ebe manifester dongo de eni Allah taala jebe seben sorwa seben folo yiga jamana ga passeport de o ka sori bolo dalen bi bolo ebe wuli ka manifester ka ya autorité attaquer Kairou la ka fo ka passeport bi bolo e malien de yi sénégalien de pour que ka se ka seben ta seben mi ina kanga nga an be koli damine seun de la kana kungolo la an malien sigilo ni kanka pour que kabo ka jamana ko keleke kata keleta sushi koro kele min kanga ke kele utachogo ikanga tani nyonye chogo mi ko keleke ka nafas ni tono sura kono an to kele an beta keleta jugoro de ka fo kwambe ene na esanfe ka jipuse ka ele kulula malien ka kele ni billahi aya la jahara we ay gine la jodoro gine doronye minke doro har gine doronye minke ye nyu ka fe min publier kunu nyo de fosa nko mali te afrique bebe mali ni o ye kelenye gine ambassade ye degere do de labo degere nye jume surtout oluka ambassade be daile san kono eske sia kelendete passeport ni ba déposer ika photo fla carte consulaire ani ka wolo sebe abana carte biométrique de donde passeport biométrique ni ba fe ko sanduru o esa e kelke o e sanduru ya malibe sanduru mi ba anda an be ka boli sanduru mi no fe folo ko passeport biométrique mi an be ka bola no fe ko sanduru ni ba fe ko santa o e desa e kelke awa hari santa amase fe na folo amase 500 € la an ka mo be ka million do seben te so mo beka 2 millions 3 millions 9 millions che dona ne ka ko ale 9 millions de do ni kartini na ko ndafe nye che gen ka bondal abakala ma be video la me nko amanko munana na kuma ni ne folo ko parce que ko ri min tiana ko ale 9 millions de do aya de tebe de ne nko akata ka ba har maso nka la danga groupe kono parce que nyado akalla nyini e minye kwa ya ne kata 9 millions de ni na oto na ale tumbe ka balo du ko lo jumende ka foi manyana bo ko fera yene re nyode fay ko 9 millions tumba ale bolo wati mi atumbe do adafe ngwa tumbe atunte ne dondia ko atumbe ndo ko me ale bolo fere de be so
Anko fere ma sɔrɔ la bi ka fere ne de I yɛrɛ ta ne ne tɛ se ka kuma to I yɛrɛ ta ko ne bɛ hinɛ ne ka jugu dɛ n ka jugu dɛ wallahi aw yɛrɛ ni Alaw taala cɛ anw ka jamana passeport fɔlɔ o ye 5 ans dɔrɔn de 5 ans o dɛsɛra ka sɔrɔ n'o de fɔ sa min bɛ ka anw n'anw tɔ dɔn de mais yan consulat tɛ se ka dayɛlɛ tugun wallahi billahi f'u ka fɛɛrɛ de ɲini ka ni passeport bɔ ɲɔgɔn na maaw n'u ka carte consulaire maaw n'u ka wolo sɛbɛnw ka taa Asie min ka d'u ye date naissance minnu b'u bolo yan jamana in kɔnɔna Europe bɛɛ de don fɛn fɛn b'u bolo fo autorité ka olu ta de disposition bɛɛ lajɛlen na pour que carte consulaire ani wolo sɛbɛn ka se ka passeport biométrique dilan passeport biométrique de I ka dilan ni nin ye quoi ani nina tɛ ɲɔgɔn ye sira la Mali autorité ka kalabanta n'u ka natabaya o de y'a to I taara ni nina kɔlɛ ɲɔgɔn na n'o tɛ o tuma nina tɛ Sénégal de yan nina tɛ Guinée de yan a tɛ Nigeria n ko nina bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na mais munna passeport biométrique b'olu bolo Guinée bolo a bɛ dilan ni wolo sɛbɛn ni photo de a bɛ dilan ni carte consulaire de mais Mali ta ne ko mun de lagosili sera anw ma de yan n'a fɔra k'a fɔ an ka bɔ ka manifester an ka bɔ k'an ka droit ɲini I tɛ cɛ kelen bɔtɔla ye fa ye ninnu na bɛɛ dalen don kasi nɔgɔ Guinéw ye kɛlɛ de kɛ pour que I t'a ka ɲɛnabɔ ka kɛ nin kɛcogo in na yan Guinéw ye kɛlɛ joli de kɛ yan Guinée min bɛ kalanyɔrɔ la yan itinéraire la yan a bɛ ban Guinée min bɛ yan ka asile demander yan est-ce que a bɛ ban de yan mais ko ye kɛlɛ de kɛ pour que I t'a fana tun ye comme an ta kɛcogo de ko a tɛ marché Guinée bɛɛ de bɔra Guinée bɛɛ de bɔra k'a kɛlɛ kɛ jamana in kɔnɔna na yan k'a kɛ Italie ka na kɛ France k'a kɛ Belgique k'a kɛ Europe bɛɛ kɔnɔna na k'a fɔ a tɛ marché I ka ambassade k'a bombarder I ka consulat ninnu kɔni tɛ o k'olu bɛɛ bombarder mais ni ko maliyɛnw ma bi an ka bɔ sini ka taa manifester bɛɛ ko n tɛ taa jɔ ten ko nafa t'o la ni nafa t'o la nafa ye jumɛn ye sisan hali Erdogan dɔrɔn o ka bɔ ka taa jɔ wallahi billahi n bɛ n kale Ala la k'o bɛ changer nka bɛɛ sigilen don bɛɛ tɔɲɔnen don Demba Jabira bɛ taa don aw kan k'a fɔ ko ko fayi kura manifestation aw yɛrɛ ni Alaw taala cɛ n'a y'a sɔrɔ ko kalankɛla b'aw cɛla ye kodɔnna b'aw cɛla ye cɛ kelen ma sera aw ɲɛna ye k'a fɔ Demba Jabira I sen bɔ nin na I ka kɛlɛ tɛ nin ye I ka kɛlɛ yɛrɛ sɛbɛn tɛ mɔgɔ minnu kun sɛbɛn ka di olu ma n'i ye bi France ko an n'an dɔgɔnin tɛ taa an n'an sinji tɛ taa a tɛ taa yɛlɛma fayi kura kɔnɔ fɛn wɛrɛ tɛ sɛbɛn de t'a kun aw t'u ka sɛbɛn ko ɲɛɲini wa aw tɛ k'o ɲɛɲini k'a fɔ k'aw bɛ bɔ ka manifester wallahi billahi nafa t'o la o nafa ka dɔgɔ billahi a y'a fɔ fa ye président ɲɛ Erdogan ni kɔnɔna na ye ko a dɔgɔnin n'a denkɛ ko billahi n bɛ ka kɛmɛ de f'a ɲɛna tan ko a ka fa ye kɔnɔ in lajɛ maa dama min bɛ yen ni sɛbɛn b'u bolo o sɛbɛn ka kɛ dossier ye ka tila k'o ci yan mairie ma fɔlɔ I ka dossier ci yan mairie ma mairie ka arnabu d'u ma I ka taa sigi ka kuma sɛbɛn tɛ maa minnu kun olu k'u tɔgɔ ɲɛnamaw di ani carte consulaire kɔrɔ min b'u bolo ou passeport kɔrɔ min b'u bolo I k'olu fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ document ye n'u ni mairie bɛ na ɲɔgɔn ye don min I n'o bɛ taa I bɛ t'o déclarer I bɛ t'o déclarer aw ka dossier bɛ mɔgɔ wɛrɛ wolo Demba Jabira bɛ taa aw cɛla ye n'a y'a sɔrɔ nafa bɛ Demba Jabira la banabaatɔ joli de b'aw bolo ye aw ka so ninnu bɛ kɛ cogo min na yala I kan ka kɛ ten wa maa joli de bɛ fɛɛrɛ la da la sentanya tɛ yan n'o tɛ a ka di jɔn ye ka t'i sigi fayi da la k'a fɔ ko I bɛ sigi I tɛ fɛɛrɛ ou bien I b'i ta kɛ chaîne fɛrɛ a man di mɔgɔ si ye a ye mɔgɔw dɛmɛ ka bɔ kɔlɔlɔ de kɔrɔ kɔlɔlɔ min fanga ka bon quoi mais aw bɛ ka fayi kɔ kuma min fɔ o t'a ɲɛ ye o hali n'u taara fayi la ni sɛbɛn t'u bolo dun hali ni France sɔnna yɛrɛ I ka taa fayi na o fayi kelen bɛ kɛ komi I bɔra fayi dɔ in na France dun bɛ ka sensibilisation de kɛ sisan 2023 n bɛ min f'i ɲɛna cɛ min y'a faamu I m'a faamu sɛbɛn tɛ min ko I tɛ to jamana in kɔnɔna na yan dɛ I kan'i yɛrɛ sɛgɛn I tɛ to jamana in kɔnɔna na dɛ o siɲɛni de bɛ Faransi a kana hali yɛrɛ sɛgɛn wallahi bon yan'aw k'a fɔ ko siyɔrɔ mɔgɔw bɛ gɛlɛya la yanni kɔlɔlɔ wɛrɛ ka se mɔgɔw kan a ye passeport di mɔgɔw ma I ka taa déclaration kɛ sa muso dɔ ye ne wele bi ka ne to baarakɛyɔrɔ la fo a bɛ kasi France ko a kana dɔrɔn I ka passeport I ka fɛn d'a ma I k'a ka carte séjour d'a ma a ye asile dɔrɔn de d'a ma k'u ka carte séjour d'a ma wallahi k'u ka carte séjour d'a ma de mais passeport t'a kun a y'a tɛgɛ fila de d'a kun na mais ne ko ne b'a kɛ cogo jumɛn na n b'a kɛ cogo di aw bɛ bɔ de an bɛ taa kɛlɛ kɛ an b'a kɛlɛ kɛ dɔ de bɛ tɔɲɔ an b'a kɛlɛ kɛ ne b'a dɔn ne bɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ a kɔnɔ problème t'o la mais bɛɛ ka lafiya o bɛ ne nafa wallahi bɛɛ ka hɛrɛ o de nafa ka bon ni mɔgɔ kelen ka hɛrɛ ye sa wallahi billahi an ka faamaw tora ka bala na mais faamaw y'a ye an kɛ cogo de la ni ko maliyɛnw ma an ka bɔ ka taa manifester cɛ tɛ ye muso tɛ ye e ma bɔ ka taa manifester nombre hakɛ dɔ de bɛ yen poche minnu bɛ yen minnu bɛ taa garder mɔgɔ dɔw bɛ yen yɛrɛ o bɛ civil de kɔnɔ
pour que ka se ka information lancer ka tana Assemblée nationale kono pour que ka information la yele sanfɛ aw mato la aw ka laɲini bɛ sabati la n'aw ko aw bɛ bɔ aw b'aw si kɛ ka manifester k'a fɔ ko aw bɛɛ bɛ yɛlɛma fa ye na yɛlɛmali t'a ɲɛ ye sa sɛbɛn ko de y'a ɲɛ ye sɛbɛn ko o dɔrɔn de y'a ɲɛ ye a ye fɛɛrɛ ɲini mɔgɔw ka sɛbɛn ko la banabaatɔ minnu bɛ yen o kɛlɛbagatɔ minnu bɛ yen o maa joli de bɛ Erdogan ni kɔnɔ sɛbɛn tɛ min bolo o ye Erdogan ni fa ye dɔrɔn ye dɛ nin fa ye ba belebele ko dɔnna foyi ma sɔrɔ aw cɛ la ye hakilima foyi ma sɔrɔ aw cɛ la ye ka Jabira n'a ka mɔgɔw jɔlen to Jabira i bɛ ka min fɔ wallahi tiɲɛ tɛ i bɛ ka min fɔ a tɛ kɛ nin kɛcogo la kumakan duman tɛ nafa ɲɛ sa an maliyɛn tɔɔrɔ o de la quoi ka kumakan tiɲɛni fɔ mɔgɔw ye sa ale bɛ taa aw dɛmɛ aw bɛ manifester manifestation dɔrɔn aw bɛ ɲɔgɔn yɛlɛma so dɔ in kɔnɔ mais nafa jumɛn de b'o la nafa t'a la Jabira jɔyɔrɔ ye de ka passeport d'aw ma Jabira jɔyɔrɔ ye de ka kɛlɛ kɛ ni y'a autorité ko carte séjour tɛ di mɔgɔ min ma a bɛ ya autorité attaquer a bɛ mairie sɛbɛn ni mairie ma sɔn a bɛ taa fɔ assemblée kɔnɔ parce que Jabira bɛ vol min ta ka taa Mali kɔnɔ e sɔnna e ma sɔn e de b'a sara Jabira bɛ taa Mali kɔnɔ gratuit ka taa faamaw ye parce que a bɛ bɔ anw de kɔ a bɛ bɔ anw de kɔ mais a ye jɔyɔrɔ jumɛn de ɲa n ye a ye nafa jumɛn de ɲa maliyɛn min bɛ France a ye nafa jumɛn de ɲa foyi aw sigilen dɔw kan ka k'aw bɛ Jabira lamɛn a ye tiɲɛ fɔ fa ye ɲɛmaw ye quoi délégué minnu bɛ a ye tiɲɛ f'u ɲɛna quoi i kana taa aw ladon politique sira fɛ non fa ye kura yɛlɛmali tɛ i ka Jabira bila ka taa de ka dossier d'a ma a ka taa mairie fɛ yen an balima minnu bɛ yen de n'u ko an tɛ taa k'u to de an mago b'a la olu de ka carte séjour sɔrɔ jamana in kɔnɔna na mais hali bi ni faransi ko k'a bɛ carte séjour di passeport b'u bolo wa o kura ye aw bɛ ka manifestation min kɛ a nafa ka dɔgɔ bilahi a ye kɛlɛ fɔlɔ min kɛ passeport de ka sɔrɔ a ye kɛlɛ fɔlɔ min kɛ ni n'a ye minnu ka baara tiɲɛ Erdogan kɔnɔ olu ka se ka fɛɛrɛ ɲini ni n'a ka bɔ a la olu k'u ka passeport sɔrɔ maa joli joli de bɛ yen min ye rendez-vous ɲini hali préfecture la ka dɛsɛ nin confirma in kɔnɔna na n'u ka carte séjour banna solution t'a la dɔw ka baaraw yɛrɛ jɔra complètement ne bɛ fɛn caman kalama ye Jabira bɛ taa aw nɛgɛ nin kɛcogo la gɛlɛya b'aw kan gɛlɛya aw dɔrɔn aw ka gɛlɛya daminɛ bi de depuis ala ka Erdogan ni fa ye da gɛlɛya de bɛ yen depuis maaw bɛ si escalier la Jabira b'a fɔ ko ale t'o kalama maaw bɛ san 10 sɛbɛn t'u bolo Jabira b'a fɔ ko a t'o kalama banabaatɔw bɛ yen fa t'u la ba t'u la kɔrɔ t'u la balima t'u la sinji t'u la olu bɛ si nin kɛcogo in na maaw bɛ si kisini kɔnɔ e ma fɛɛrɛ ɲini hali fa in kan ka pɛntiri kɛ cogo min na san joli Erdogan ni fa ye de a ma pɛntiri ma d'a la san joli ma décor san joli kɔnɔna ni kɛnɛmala san joli mɔgɔw bɛ ka vi ɲɔgɔn kan i b'a fɔ ko adamadenw yɛrɛ tɛ Jabira bɛ jamana in kɔnɔna yan a ma don aw jigiya kɔrɔ hali dɔn kɛ mais n'a mako bɛ politique sira la n'a mako bɛ sanga ni tɔgɔ la a b'a dɔn nin mama in kɔnɔ mɔgɔw tun tɛ Jabira dɔn ko ne de y'a dɔn mɔgɔw ye Jabira dɔn parce que ne y'a ka hɔrɔnkolonya de yira a ka malankoloya ne y'o de labɔ ka yira mɔgɔw la parce que mɔgɔw bolo min don o tɛ mɔgɔw bolo a tun tɛ min ye o de tun don a jɔyɔrɔ tun tɛ min ye o t'a jɔyɔrɔ ye mais min tun y'a jɔyɔrɔ ye n'o de yira maliyɛndenw ɲɛ o de y'a to bi Jabira welela o n'o tɛ bɛɛ Faransi kɔnɔ yan an bɛ ɲɔgɔn dɔn yan dɛ maaw bɛ yen a ka ca ni san 30 ye ne n'olu caman kumana dɛ maaw bɛ yen a ka ca ni san 10 ye e Jabira yɛrɛ sigira ne ɲɛna ye aw ye élection in daraki cogo min b'a bɛɛ kalama e na bon aw ma dama bɛ nin kɛcogo la sini n'aw dama minana ni mɔgɔ kelen minana aw la ka taa Mali la Jabira bɛ sɔn k'aw datugu ye aw b'aw to k'a fɔ ko aw bɛ Jabira to yen marakaya kama malidenya tɛ marakaya de malidenya ye fasodenya de wallahi marakaya t'a la kasunkaya t'a la an ka Modibo Keyita lajɛ dɔɔni bilahi n'an ma Modibo Keyita suye an bɛ fɛn fɛn na fu de don fu falaki de don a ye bandaw ninnu lajɛ dɔrɔn président Kunturu min wulila Tchadi kana anw ka dugukolo de libérer kana libérer colonels ni généraux dalen bɛ Bamako ye sungurun tigɛ ni kamalenbaya mobili bata ani yɛrɛfɔ ne de ye faama ye anw ka jamana walimɔgɔ wɛrɛw de bɛ na anw ka jamana libérer an bolo colonel joli de bɛ Mali kɔnɔ général joli de bɛ Mali kɔnɔ général kɛmɛ ni kɔ Mali kɔnɔ o Mali dugukolo bi a bɛ walimɔgɔw de bolo o Mali dugukolo fankelen ta anw ta ye o malidenw de bɛ ka sa kogojibaw la ka sabu kɛ gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ o Mali kelen dugu dɔw de bɛ ka kɛ tɔngo ye général kɛmɛ ni kɔ bɛ jamana min kɔnɔ colonel mɔgɔ tɔw hakɛ dɔn capitaine mɔgɔ tɔw hakɛ dɔn o bɛ jamana min kɔnɔ nin kɛcogo la k'a fɔ anw ka jamana kɔnɔ hali bi anw de bɛ ka tɔɲɔ anw ka jamana kɔnɔ lafiya t'a kɔnɔ basigi t'a kɔnɔ Idrisi Déby ma sɔn molobaliya la dɛ bilahi a kunna wolola a sara kɛlɛkɛyɔrɔ la a kunna wolola
a sara yoro la yoro mi aba fe ka jamanadenw kubo jonya la a sara yoro la yoro mi comme ale ta fa ka jamana ko muso ka legu tie ka legu na ale ni de be to la ni be to la de Idriss Déby jadi se bela jelen bay abisiga ko bela jelen ke ki daka sino ka général jol de ba en bolo capitaine jol de ba en bolo colonel joli de be malien bolo nga hari sini en bolo de be violer hari sini en balma muso de be violer awa hari sini en fado de be sam do de ka samia bara bebe dajila dugu do de be ti alama dongodo en balma do de be sa alama dongodo anga colonel be roji anka général be roji général tora malien mbolo sungurun tige ni katikati tadela ka mobile ba uta ku daka sinu ka sogo nyimi doro ku daka ke boison tani viski tay billahi cew banna cew do yara wallahi ambe ka fen fen fo mali ko lo be fuye billahi ambe ka fen fen fo mali ko la de o be fude fen min te fuye de o yede ko nina ni passeport ka fara ka bo ngona billahi non te chete ntukunde wallahi anga fama nunu cheya tu la de chewte général Kunturu kemeni kobe jamana min kono obe sara jamana min kono jamana min bo depasita o jina mobili na instance jamana min be jono e o jamana halbo o fankilen ta tay ko malen de sigilen do o kanka colonel munu sera ka kudeta ki o colonel kelen nunu au ka jamana kono fando be au tisika si colonel munu ya kudeta ki so rati munu ya kudeta ki ka fo au ka se ka kele ban au te se ka kele ke ka kele babada au be kele négocier de fo islami nyemo dine nyemo de beta négocier na au ye Allahu akbar jigita au natu billahi jigita au natu ni dine nyemo sona ka négocier ni dugu do de ka négocier ni rebelu de ko lu ka marfa tu bolo ko ka sababu ke ka fo ko militaire fanga de be mais c'est honte j'ai honte billahi fauka sigi ka miri beki sigi kimiri dine nyema dabe ko la o kote ko banfenya de ate bande jamfa de ba kono de surtout islamien jamfa de ba kono de mali islamien jamfa de ba kono de wallahi mali dine nyema nu dabe kelo kelela ate nyanabo zorasu be surasiya la ko rube sidiri marfa ba on de bolo on de président gay on ga jamana fando be ko lu tisigasi ko fo dine nyema o de ka wuli munu nye dine dronde kala ko ala kota kira kota ibo dronde sebenendo olu de be ta négocier ni rebelu yepi awna ka marfa ka to ay kele dabu mali ma ci guerre la flode ay dine nyema nunu da de bo anka jamana yere kunga ko foina a cité tien fo ici te tien fo fem ni fama nunu be nyoko mbolo fem be ka kuma ka fo ko ni président de kadin ko a cité tien fo ne be ka fa nyana de awa cité islami nyumanye de ne ma fo de qur'ana de ya fo wallahi eni fama ti siga gere nyona ka suro do ka samara tigelen e dini nyemo e almami e karamwo etisi ka katkati de ta ka fama u segere ebe teme sira minke do be sara kamina la yede ko ete islami nyana mayede yaro mumi ya kuni ante kuma ukaya surtout du do be ka ke tomboy surtout do be ka balu hakela surtout bimbe ka ke doka eni fama kadi alama dongodo on ga jamana mbe basi ni dina nyamo nu ndebe négocier ni rebelu ye ko bi ko sorazi fanga de be sorati mi nya d'ici da président na ko présidentara no ayebe ka sude sor billahi nyode fo ngoni ya bi on be ka togotige ka bwandala akera ko masulu de ko ante kololo foy kono de nanga dina nyamo ko ka kololo de olu de ba fo chuolo de ba fo cha ibeka kata ibeka tara ibeka kabla o kabla o kanka mamunun tonyona oluka hake madi mamunun fagara oluka hake madi mamunun ka du tira oluka hake madi jonde ko abeka dabla nga be dina nyemo olu de be lame bi nga jamana dew te lame parce que jamana dew nyere jigila tigere wire la mati sika dana da jamana dew nyere ka be ko nata be ko ka entre personnel beko mimbe ne yere na famille be jamana na fane kanto mali est-ce que mo be dana da mali jeunesse kanto quoi non c'est pour cela que l'onembe ni sambi duru sambi woro la nuna ka soro na fa foite nuna doni foite nunu kuna ne rebe ka fawye
ngo Qur'ana donite Qur'ana kono ko abe se ka fendo yelema ka ke fendo e billahi o ngalonde wallahi foi te Qur'ana kono ka fendo yelema ka ke fendo o ngalonde ala ka kelebantia doronde be Qur'ana kono akala ni diskunye ka barake ni diskunye maye abana Qur'ana na kunye nindi kiru tige chogo ani chiu tla chogo ganga nyumaya jumende ganga juguya jumende dabla Qur'ana na kunye nindi billahi ona na kambolo sababu nyini ona na kambolo bi furakeli kelay ona na kambolo bi worde be minanoye ona na kambolo bi muso nyini ona na kambolo bi mbesega ni nyelema ka keni mbesegi demeni ni obe Qur'ana kono wa a bolo ka ba karamo yo Qur'ana kala ka tema an gadia abe Qur'ana kelende kuru Allah kelembe kala ya bakara kelembe be kala worde be kala makanka magota la pour que ka barakere comme on be ka fo nyogonye chogomi Qur'ana be ninya abe ninya otona makanka magoto la ayawunya yele donisa chay kun donisa billahi Qur'ana kala ya kala ni limaniya minye barakene o limaniyaka me ajoro foite jamana jolila ajoro foita la billahi ajoro foita la e bi siga nyuma ya minke jamana dem minye be nyuma ya ko ikanga juga min dabla ibode dabla Qur'ana nani konanje de mais bi anka almamu sigira de Qur'ana ka Qur'ana de takake dalu jumende do ko Qur'ana ni ya kala bara iteke fantanya wani ya kala ite dese kola ka soro aw muru ibe ka kala aw muru nyana de ibe ka aw de kan na folo mine pour que ka se ka ke feni surtout femi ma aw bolo ya photocopie de Qur'ana yere originalité de photocopie de ba aw bolo ya ka photocopie beka soro beka se ka donia soro la beka se ka kalanke beka se ka don munde kanyi munde mani nka bi anga karamo yo ke kake komi ala nana gundo were de di oluma nana dalwa were de di oluma dalwa mi na te chebolo na te musobolo ko be Qur'ana kono dalwa be Qur'ana kono inyininga ke ni ma setane to ni ala to do fara nyonga dalwa ta kono ni ma jina to ni fendo fara nyonga dalwa ta kono ni ma musirki ade ke dalwa fo te Qur'ana kono billahi ati ala ka kelebantia doro wallahi dalwa fo ita kono ko abesiga na folo dima dalwa fo ita kono ko abesiga muso do de mine kadi e ma dalwa ta kono billahi ta kono wallahi hari be furu mi siri iba fo ku be furu siri ni Qur'ana ngalonde donde ay ta ko chiladi hari demuni la beta ka fo ku be aya munun kala billahi be ngalo tienta kono la dawde don doro ambake me ana chinye wallahi tienta kono ne o de fo ay Qur'ana la jane be ka fe ba ay ta Qur'ana kono la je ko zabe ni hita kono ni asege ni sera yoro dola ba fo kono ko abe hadisa do de kono ni ma fa be muslimu do kono ba fo ko abe ninjili kono o be abe fendo kono mais c'est faux wallahi faux de Qur'ana tient mais on y ala ko to ka Qur'ana de pat et no almamu mata négociation na be nyana bo e santani ko ka kala na kika diplôme soro kata jamana were wala ka kalanke e kana tu kati kungulo di almami doma e mara kira kuna ngoya dani kira kuna ngoya dandi billahi ambe bono wala ambe kuru watu jimi je jamana be kuna fo malion on siglondo franci ko gere banka ko toro banka jete bo na make mori koy musote bo na make politique koy e yere kungan ko etika et responsabilité ta ambe ke fenye ambe sega la fiaso fo ka ji wuli wallahi ala tadi limaniyai o ka sori discours na dora abana billahi ala tadi dine o ka sori discours na dora abana mais bin kali Allah subhanahu wa ta'ala dine nyimo o be kata chugomi na mali kono ibe kay kuma ka munu fo mali aya lajaga haru kuma ka ni Qur'ana te nyon ta yere tellement ki ya do be galon tige ya do be kuma do fo tienta la nu nyini ga ba fo kono to ko to be jabura de kono o be ninjil ibode fo tendo seba sur zabura dunia te ela ngil dunia te ela obe ba ibeta hadisa kitabu dofo na sidirin ta don ba fiye to gomin kwa billahi ay kaw yere ko makal limaniya abete pay yere don de la billahi nonte foite Qur'ana kono fere foite Qur'ana de kono ka fo ko abisa ka sababu do la ya billahi ta kono ce no ba kono on ta soro sa bebe arabu do sa munu nya arabu jamana o traverser bebo kalama no re tuye ci makanka o te vol c'est-à-dire iteta avion sa jamana wero la kana bloka jamana ka fo ko ma wero kana hiji la yensa non mo de tumbeta makka kata fere nyini dalia minde Qur'ana kono kana nai e ka da mate dio dalia foite Qur'ana kono makanka o danye ka kalande iba kala sali kono ibe ziguru da abana manga zigiri da utede wallahi
bara kera sababu ye bi kurana kera siran fenye an bolo yambe kana maka kurana la kana maka kurana abeta anye kurana ke boli di anya ke boli di buruke ka doni do mo kuna de anyo olu doni tanya anyo olu yere sira doni ni wallahi kasuru kalan fende do be kanga kala ka se ka fendo be kanga kala ibe se ka sali chugomi be kanga kala be se gi nafa chugomi men nafa min do mo be ka min fois ninde kala be doni were dima ninde kala ibe se ka passer examen la ninde kala ibe muso soro ninde kala ibe bara soro wallahi te qur'ana kono ne be ntege dabbi ambe sungalo de kono o yoro fo ite qur'ana kono ngo fente qur'ana kono soranta kono ayanta kono mo kelente qur'ana kono min be se ka hari meseli doron kadla ata kono ibe fenfe nye moru bolo adona taborata qur'ana kola abado min do musrikiya de do kafiriya de do fendo de yele mana kafara qur'ana aya ka kayele ma nye juguka setane la fen me billahi hote o da tal mami chama mbolo kafiru de donde musriku de do musrikiya de ka jugu kateme fembe la jere ni ame moro murila ko aya ndo be ne bolo ko ni eni nkala ibe na folo soro ni eni nkala ibe muso soro ni eni nkala ibe keniye musriku de donde ay qur'ana kala me musriku de donde ni qur'ana kala nkela ko abe chinyale be chinya kateme fembe la jelenka kafiri yere de ati wallahi kafiri yere de ati wallahi ni qur'ana ni fewere tumba kono ko abe nafanye adira kira mi madu oni jama were te kele o jama in kasi ale ka jama la tugo o te sika kiwo ye majul de fa kira ka jama la jahadila majul otmana kira komandi ala yedia qur'ana dun jigina kira de ka janga sabali doni sa anga jama ne anga boti nge kono sa ay kunun doni sa wallahi abeka kule mori fenfen bolota mori fenfen ba bolota mami fenfen ba bolala ne de be ka fa yo wallahi tienta kono parce que bu jolonto kalande konana ku to wajuli konana do ba fodoro no mbena fendo dauma bi ni kala ni fota che ay taw ka chila sa fuiti adama de nyere ngani ade tay ka chila billahi no tunye chie an ka jamana intin na kasita sa an ka jamana intin torota jamana don tenin souffrance sur jamana koka surtout jamana yere konana dalwa ba obolo qur'ana kono ba obolo hadisa kono me on ka jamana fankelen tantai dalwa ba obolo qur'ana kono ba obolo hadisa kono ba obolo fiqh kono ba obolo jabura kono ninjila kono ka foko on ka jamana fankelen ko tantai on ka jamana jiko dese ba ko on ka jamana bembaliya be on ka jamana lafiya ta ko on sigenendo foka tamati ko dalya ba obolo qur'ana ko go yere negen kandelo meniya fo fari jamana kono foru bi tugi ko o de mani parce que mali on te so bara de mandanye baby si ko karsa be se kola jobe se kola personne ne de be ka fa we moru ba mede itlo bala de ko ne ko mori min ko ka lebe dalya ba le bolo ka keta ay fen fla de fra nyon ka fe munun te kelenye ay qur'ana aya yele maka ke fen do de aya yele maka ke jina to de faraka ka setane to de faraka nanka moru ka kodon baliyate mori munafaqe munun be mori musriku munun be hari jine be sira adama denni ngabbi awde kera siram fenye jine awde kera siram fenye jine wallahi ni min kulala ko jina bena jina teo anka kojugu ke wale jugu munu depuis mamso e bara jugu munu ke kana emi mboru kono bara jugu na mi mamso soro na bi e ka uya na bi amoden doka o bara jugu munu de amba foko jina dona jina ka do adama de natia o to na munde do ala mi fo qur'ana kono o to na o te chinyewa cette année de donner là cette année nyemunye ika kojugu ke wale jugu munu itumbe kuke uma muso ube mo ke tumbe ka ke wale jugu munu kede o de poira sisa a benani edi akololo nana biodeka parce que aya ko chinyede kojugu kela na mi den soro abeni mo den soro ube abeni diploma saba so awanyuma kela bebe ni ke tokola wallahi
jinɛ tɛ se ka foyi kɛ adamaden na papaga jinɛ bɛ siran adamaden ɲɛ de mais bi anw de ko jinɛ bɛ anw na anw de ko bi anw bɛ siran jinɛw ɲɛ o de kɛ jinɛ yɛrɛ bɛ balo ni adamaden de anw bɛ fɛn minnu dun k'u fili jinɛ bɛ olu de ta ka balo olu la ala ye se kelen de k'u ye mais barika t'u la i bɛ se ka bɔ yan sisan ka taa makan kana ka t'u sun tigɛ makan kana mais ala ma barika d'u la de se foyi t'u ye daluya t'u bolo maa ka baara de bɛ yɛlɛma ka kɛ sitanɛ jugu ye i bolo silamɛw b'an cɛla cogo min a bɛ jinɛw la ten ka anw de y'an ka ko bɛɛ bila jinɛ bɛ karisa la jinɛ banna jinɛ kafiri bɛ jinɛ bɛ karisa bolo cogo jumɛn de la jinɛ ka kɛ mɔgɔ bolo mais ko ye ngalon kumaw de fɔlɔ kuma kɔrɔw de don mais tiɲɛ kɔrɔw tɛ sa bilahi a ye kuranɛ lajɛ dɛ fɔlɔ moriw n'i ye jateminɛ fɔlɔ mori bɛɛ tun bɛ sɛbɛnni kɛ ni kalibɛ de kun jumɛn de la parce que i tun bɛ baara dɔ de kɛ i tun bɛ tɔgɔ dɔw de fara tɔgɔ dɔw kan ni Musa ni Daramani fara ɲɔgɔn kan a bɛ mɔgɔ wɛrɛ de d'i ma i t'o wele tugun ka bɔ Daramani ou bien Musa a bɛ mɔgɔ wɛrɛ de d'i ma muru y'aw la tuguni a kɛra sababu ye hali ni min b'a ka siso kɔnɔ o bɛ siran a kɛra sababu ye hali mɔgɔ kelen tɛ se ka siso kelen kɔnɔ furu sidiri furu yɛrɛ basigi t'o kɔnɔ tugun kanu basigi t'o kɔnɔ tugun du yɛrɛ ko n'a kɛrɛkɛ tɛ bilahi bɛɛ ko diinɛ bɛ Mali kɔnɔ diinɛ bɛ jamana min kɔnɔ o jamana bɛ ka yɛrɛ bɛɛ ko silamɛya bɛ Mali kɔnɔ silamɛya bɛ jamana min kɔnɔ o jamana b'a sen kelen kan i ka da la n bɛ nkalon de kɔnɔ on nkalon mɔgɔ t'a labɔ cɛ t'a labɔ de an yɛrɛ de bɛ kunun an yɛrɛ k'a yira k'a fɔ diɲɛ la n mɛnna nin kɔnɔ sa maa bonya tiɲɛ kan mɛ kana maa bonya nkalon kan sa jamais a kana maa si bonya nkalon kan faya t'o la sijɛya t'o la wallahi n'o tun ye tiɲɛ ye k'a fɔ ko sijɛ de ye nin ye a to yen a bɛ nkalon kɔnɔ kira ye maa dɔw halaki a tile kɔnɔ a tun b'olu to yen sijɛya dɔrɔn kama munna a m'o olu to yen sijɛya tɛ jate anw de bɛ cɛkɔrɔba ye bi ko a sijɛlen don hali n'a ye nkalon tigɛ an k'a to yen non o tuma anw ka diinɛ ye fila de ye min bɛ an bolo min bɛ kuranna kɔnɔ ani min b'anw yɛrɛ bolo donc i tɛ kelen ye fila de b'an bolo o la n'i ye sijɛ to yen k'a ye nkalon tigɛ i m'a ka nkalon fa ye o kɔrɔ ye de e tɛ ala ta sira kan e bɛ diinɛ wɛrɛ de ta i yɛrɛ ye bonya bɛ yen o ni maa ye nkalon tigɛ bonyaw tɛ kelen ye dɛ o tɛ bonyabaliya ye dɛ an y'o de dogo ɲɔgɔn kɔfɛ hali an ka jamana kɔnɔ ni min bilala ɲɔgɔn na mun de bɛ yen a ye nin dabila a y'a dabila tiɲɛ tɛ fɔ maa si ni maa si cɛ o tasuma de bɛ sisi barika tɛ don jamana kɔnɔ o dugukolo bɛ yɛrɛ de a barika bɛ ban de mun de y'an ka jamana barika ban faamaw bɛ yen i bɛ faamaya la miliyariw b'u bolo mais nafasilen don i lajɛ kɛ an ka faamaw lajɛ kɛ si tɛ min fari ka ɲɛ kan mun de don i bɛ ka balo min na o t'u ta ye i bɛ ka maa dɔw de tɔɲɔ ka bala la mais i bɛ faamaya la dɛ miliyariw de b'u bolo dɛ mais e k'a bɛɛ sa cogo lajɛ dɔrɔn bana kuntan dɔ bɛ don minɛ dɔrɔn o bɛ sa ou bien dɔ bɛ to accident na i bɛ min kalama dɔrɔn ko karisa sara ko nin kɛra la nin kɛra la fɛn wɛrɛ tɛ o i ye maa dɔ de tɔɲɔ ka balo ka hakɛ la o ti to ye o e fari tɛ se ka ɲɔ kan o ye nkalon de ye o ala bɛ bana dɔ de bila la bana min e tɛ se k'o furakɛ fo k'o ban a kɛra bi balimaw tɛ ɲɔgɔn fɛ sinjiw tɛ ɲɔgɔn fɛ musomanw bɛ t'u kunkolo di moriw ma cɛmanw bɛ t'u kunkolo di moriw ma e bɛ muso ɲini na e bɛ taa k'a fɔ ko mori dɔ ka muso dɔ ɲini e ye a k'e dɛmɛ muso ɲini na e ni ala ta la cɛ e b'o muso sɔrɔ ka furu o ka furu e n'o ka to furu la ko furu kɔnɔ tugun o ye nkalon de ye o furu tɛ mɛn si la yɛrɛ aw tɛ ɲɔgɔn faamu yɛrɛ tugun parce que o tɛ kuranna kɔnɔ o tɛ yen walahi a tɛ yen bilahi a tɛ yen n balimaw an kana ɲɔgɔn nɛgɛ sa diɲɛ jamana tɔw i ma jɔ fu quoi i ye baara de kɛ i ye dɔnni de ɲini quoi i ma jɔ fu an tɛ se k'an sigi an ka jamana kɔnɔ ten de maliyɛnw k'u sigi jamana kɔnɔ ten jamana ko ka ten ko an ka ko bɛɛ lajɛlen di ala ma o tuma na an yɛrɛ dilankun ye mun de ye an nakun ye ala ya nana n'an ye mun de kama n'a sɔrɔ dakan de don a t'a fɔ dɔrɔn a y'an da arijinɛ de kama dɔrɔn k'an bila diɲɛ la ni dakan tun ye tiɲɛ ye an fa adama min donna arijinɛ kɔnɔ o tun tɛ bɔ de a tun tɛ bɔ de o b'a yira k'a fɔ diɲɛlatigɛ kɔnɔ dakan n'existe plus a y'a bila arijinɛ kɔnɔ de n'a ye ko kɛ ko min bɛ se k'a to a kɔnɔ o bɛ to a kɔnɔ ala de b'o dɔn n'i ka ko kɛ ko min bɛ se k'a labɔ arijinɛ kɔnɔ a b'a labɔ a bɔra ni nin kan de ye ni dakan ko de don
John de Kapsa n'a fa Adamai. John de Kapsa n'a. Dans film folo ambe bora minna John de Kapsa no. Oba ira ka funya na ma kono imana minyini ibo de so. Ibe fendo nyini fana ito so oni dakante nyonya sirala. Muso furuke dakana kanu te dakana oyenga londe. Ere kala nyindo aka furuke. Furu mabbe abana kanu mabbe abana. Me billahi dakan ko ayo de toy o de malien yere souci rere ni e fem fo ni be kasa dakan de la dakan ko n'existe plus e che itebo che yala o de dakan yede ye muso de itebo muso yala de o de dakan yede ne ma franzinali ni to manya nyini ntena de ala tene tandro kana ne bla francia billahi o yengalonde ay kun wallahi kun Adwani faye ala ka dakan taw kayende wala ka nyangata taw kande aw yere ka toro de be ka kerengere kanye saw ma billahi aw kana so ni jabira beta kololo were bla o ka billahi aw tonyondo aw degunendo bebo kalama jabira bo kalama bitede nga aw ba wusigi ka ko jabira ko aw ka bo kata manifeste ko beta faraw ka kata manifeste aya fayo kayele maka kesigi ga fo be kana ni ka dossier sa murumbe seben ko gilela anko dossier monte kata di merma aka elena aka ci député ma e katane assemblée nationale kono francia sebe be duma 600 fem be ardo fay kono bebe sebe soro 600 ko yeke ci go de sa ibe ka onege ka do politique sera fait na fa jumende wala na fa tolo Malion ay kunu billah anga jamane mbam fu yarade anga jamane na kasirade jamane mabam fu malien de ko yawa jamane man na kasan ko de billahi alama dongodo ande banko furawla alama dongodo ande beta soma do fa ande beta mori do fe ko kanko furawla ni e manyani jala tie kono ebe nyani tuwa kuna mi be furala o kado e ka fari e fari shogola eni ala chebe la fiaso ebe la fiaso ete la fiaso moru be ka fem fa ye billahi bengalo moriya yerere musrikiya de be ka mi fa ye ko moriya yerere o musrikiya de wallahi o musrikiya de e dalimbe karamo mununa tawnyini nga kalangela obeyo wallahi foi te mi bisika femi yele makake femi yena mabo ala kamase ala me anna no be yele makake mori ko musote furu ni morite musote konota ni morite kanute ke ni morite tama teke ni morite senete ke morite jagu teke ni morite foi de teke ni morite olu de blala ala place la sisa olu de kera jounye ambe ko olu batu anye ala batuli anyo toy parce que na fatola mali on ka kololo ba yele har Sénégal on teso ni ke chokola moria inventé lembe Sénégali chokomi ani mali on be ka ke chokomi mali on ta ka girni Sénégalais on taye kama nyabo olu ni baga bauna mais mali ende en famba de musriku ya katime jimbeka islamia tende ay billahi beba bonni ne sanfi ate diskuna wallahi ni faida be kola ko faida dobe ko abisega muso de takadema abisega ela katramani che tenya na bosa ay krawla je no ko be ka kira mununga yitaru fawe no ko awnya to lula dia awnya to lula awnya to lula ni dalu awere tumbe ala ka chidungu abisega kibaria soro katemo lukawa abisega fura soro qur'ana kono abisega prevu soro qur'ana kono hadisa kono jabura kono fewere kono ka foko ala ka sidri ala yere ka chido na ka annabi mo mamin soro kono wa ala ka chide njume de be min maseke o segen kadi ala yede ala nana bladu kolo sanfe de jien ko be nyanyini chogo were de la har na sura ala be kambe kolos awa chide on ka tonyo ka buna mbela jelenga tonyo ifan awa ulu de kadi ala ye katima mbela jelenga me amu bali tonyo law do bugorawo do dona prison law ngalon sir la do la binkera do kaw nga aunde banshi ko nyen tato alam wallahi imato alam ala to minede malien ka fen chamambe nyato alala no ibe ki yere sege amma papa ka to alala parce que anyere ma ala do fen min do yere anta do yere ala ko yere minye folo
e mado de ke ala ye me an be kambe ala mima min ye daba mansaye min nana ni qur'ana ye o ala ne ka ne malen to donde min be ka qur'ana kala malen yo de be ala ye min be ka tafsiri kanyana malen yo de ke ala ye min be ka wajuri kanye kro malen yo de ke ala ye o ka ala ibe ko de batu no dun te ka ala batu o be ka kantere de nyina uka e ni dalu ya be qur'ana kono muna an ka sinjiya bi nin ke cogo la bi muna an ka furu be ka sanin ke cogo la bi muna an ka terew be ka tiɲɛ nin ke cogo la muna bin be ka kɛ an balimaw kan muna an be ka sege nin ke cogo in na bi i ka da la daluya de t'a kɔnɔ bilahi a tɛ yen daluya tɛ se ka kɛ kuranna kɔnɔ olu ka kɛ fɛn ye anw tɔw ma kɛ fɛn ye sa o ye nkalon de ye sa olu y'a kala ka tɛmɛ anw kan dɛ daluya de b'a bolo olu bolo kuranna kɔnɔ anw tɛ min dɔn n ko ye nkalon de kata bakara la fo kudu wallahu billahi fo ta kono femi be sika femere yelema ka ke femere billahi en galonde wallahi ata kono de aw nyabe almami mununa aw nyabe aka mori ba mununa ibe gouvernement no fu ka enterrer de no fa wa be ku ka enterrer de nyini ku baloni islamia to ka baloni qur'ana to parce que be do aw na hakili de che ko kodon bula ko dunia bula ye qur'ana de kala ye qur'ana yere ke boli an bolo ye qur'ana yere ke fenye hala kadi mo were munu ye pour que ka se ka qur'ana kala tellement ko yere ja sirana qur'ana ye ko ke boli e tugun ko billahi kera tende sisa amboro kono de ay wallahi ayo ka moru nyini ka ko ni dalu abu bolo biya bla ni segela biya bla ni kulela fensera ka nyana bo non ma ka sarakati be de payere ngania de la ibe fem min bo ka di wallahi obe ka fem min de almami nunu ma wallahi temine de sarakati tede mbadi to kama parce que mo bado do nyake ma bado de me ala kam mo bati billahi ala kam mo bati wallahi non ala mami mbonya o date chayade ala mami mbonya ka ke ma bai o date mana kola de maw jigi be kari yoro o dato la de maw be tono yoro o dato la de ate so yoro la de maw be dusu ka ci yoro ate so yoro la de awa dato la de bi mori munumba aw bolo almami munumba aw bolo bi togo sanga jama ibo de nofi oluni ala kira jonde e otona jonde doni kelay domina kira ba fo ka fo ko ale nyebe ka bo kafiru fe na folo tigu de do jama bu bolo aka gerula warasa relation ka temanu che o mama kona no kera jama mu bolo abe kan natono o jama yi ala ye munde faya yi wa hawji kira ka kono ko kana natanu nun ka worti ya nu ka jama yinka ku to e jama fitini min bolo o de ka jama yi onte kabla ba tigu be ab jahalinu na folo tigu bawde jama bu ko yusa fem bela jelenge ni dakan tunye chinye kira nyebe bo nunu no fewa obejiga kono yere ay wuli ka bara dikki ay wuli amma go be minna ko de nyini ni ya soro ni ma soro isegena de imasega soro abana medaka ne justifie ni fem platé idara yeche itebo che yakono imana ta dinye do tro fem fe 0 iye muso de à part de ça dieu ko be nyanyini de i do be furu awma be ala furu be fara o be depa oni nyonche de mundi ato awma be furu la mundi ato awma be kanula ini do be teria damine awte be o te dakan ko law ibe bara damine yoro do la ibo bara wor do be sori bolo bi wori mina chogo be sika chien bolo te dakan ko yo o be depa area ke chogo jumende e ya la bara chogo jumende c'est ça la question ala ko kanka ko nyanyini de ni dakan tunye tien yanka uti avion de la kateme ko mali te se har bruneti de la o be se ke chogo jumende la o yin galon dio dakan tio ya nyanyini de ka recherche ke ala yo fana kelende ko qur'ana kono me an ka muru ya ke dalide ya ke ka balo mo de la non to be qur'ana kono o de fora qur'ana kono ko pour que ka se ka ne ala don ka ne ka mansaya don ka don ala ka bonya e jume aka sangoro ta e jume sidiri ala yere munde aw be recherche de ke
en ko RSS dia to bi on be ni jamana en ko RSS dia to bi ale kuma ka munun fo bi ne be ka kuma on yana ikarana nimbe fora katemeo ye bara de ke ka nimbe nyanyini pour que ka se ka nunu inventer on sera ka bureti de la har ne ke so antese billahi on ba sigi alama dongodo on ka jamana kuna on de sigilen be ko manana ka fo ko dakande do an ka di alama o ya ala jumi ande wuli ka ko nyanyi akatinda ko kele do ba fo ku kwanka di alama ala ko jumi ala joro jumi de be nina je ko ala joro to lula kunsa de be la nyini ke ala fe pour que ba fe ka min soro ifanga be se ga soro kala bara wa wi fanga ti se ga soro ni ndronde do e man na folo ti fo ye folo ko adale ni na folo de soro billahi te be do na wodo de fa isra do de traverser de pola ibado ka foko daka mi be ka foko na folo ti ala daka nangalonde do non je suis pas d'accord akadi mo moy nini bi se ga débat ke ninka dondola mbena débat blanca page sans fe ka direct ke kam wota wallahi anka fuari ya de tellement que malien te barafi malien sona ka balo nyona were de la malien te hari afrika buize ka bo anola o de yele mana ka ke kwanka di alama ko ala yi damin kama ibe ko de ala e damu de kama ni jie nalite en na ku jie kono inana kando de kakana e o to na ala de ko kwanka fini doa ala de ko kwanka so ujo ankuna o engalonde o te kurana ku ala morfo ay moru nyiningaji ko esi soko kuma fora gono o teyo munde yato anye so joka la ka fini da nyere la ka nyere sutura hara mfa adama mindo na tumbe fini tuntala alama fu kwa ka fini do ayere de tumbe fora bulu tike ku kai au nana ka fini inventer ka fenjama inventer ka samaro inventer muna ni dakande tundo antumbe to ke chugo de la dakante ay hakili de damma an ka sega para kenan an kan sigi kamiri fen jumende kanga ke fen jumende manga ke mais Mali de be retard la jebe ko je pusera o jamana ko Mali de be retard la wallahi anka brusu kono te se galaje anka réseau te galaje now yo sigo kanka ni katinina koina au bado katinina au maseka muru nyere wolo la capitali kono au maseka olu identifier olu maseka identifier réseau mo nunu be raison kono pour que har katinina ko kaseka identifier nyuman de la moye akanga ke har ke chogo mina naw ye jati kelen taw be se kaita naw ye kaita aw be kaike be ou bien aw be kaike kai naw ye kaike kai aw kanga chiffre munun tugola aw be chiffre segi nyogonan tugola o ko fe atobe dafani république ka chiffre no kera imana mi jinroro ebe bo kai de parce que kade bi ka fenga mais kai yoro jumen folo peut-être il be bo kai cercle mi no ka ke baflabe na soro baflabe de do o damine ka ke fake no kera fe o bayira ka fo be baflabe no kera ka dossier be tanyini baflabe de na nyina baflabe ibe bo cercle jumen ebe bo commune jumen de kono o commune o be kala no kera la do identifier kanoho c'est très simple mais Mali autorité de sara hari kanindron composé hari kanindron composé har ni minana jie dana ni minana abado ye maliendi directement ika seben sanfela obado ibe bo kai ube bo kulukoro di directement no lu ya la jidoro kulukoro wai ni kulukoro de ube ni kaido kade baka ni kaido ni kade baka ni anye kai ka sebede mineta bo mimba mbolota muwere de baka numero juende ba ira ka fo ibe bo baflabe o numero o chiffre be doaka no chiffre donaka ni be bo baflabe ibe nyini baflabe autorité bolo cercle bolo olube dossier la yadore ti bi ka dossier sori ibe commune min kono dore direct be fo ibe dugumina olu ma se ka mo identifier ni ke tuko personne ye chiffre nun ta doro ku tugu fe unka foi or que chiffre be damine mo be ka identifier damine akanga ki ka date naissance ide wallahi akanga ki ka date naissance ide ika fen damine ika identifier damine be kanga ika date naissance ide ne de be ka fa unya na tanda ay ngono akanga ki ka date naissance damine de ni mo yika passeport ka ani ni na tate kelenye itate de ko fo ka diawe de attends yalla mbena leo aw yabala chiffre min flé attends ni chiffre min flé ni kanga ke maka identifier de et akanga ke idika date naissance damine ni 1960 de ou 1940 de o de be ke chiffre ndamine la
Il y a 1999 de 89 de do. Il a identifié numéro kanga damine au-delà. N'a sur 1985 de. Au début CB ka foko 1985. Chiffre min kanga tugala obe tugala. Non te normalement nous ba fait comme identifier à teke tanyere. N'a sur ne ka ngai munde kanga kisiza. Il va se mettre ka foko ka ne ka date naissance be tugala. No tugala. O ka ke chiffre sabaye ou bien ka hari chiffre nani. O ko fe mbesere kilimi ngono. O fana beta pari étape. Ni baflabe de do febe do ala FB kala ni F kerala o ba ira kafo mama be bo baflabe de pe abiseka ke ambe ka dossier obiseka mina ambe ka jewe parce que ka de bambe taka mais mon différence be circle de bena en fara ka bonyo na sisa ni circle ya en fara ka bonyo na o ko kanoko après mun de bena commune kona la drogue du groupe bébé identifié c'est ça. Mais on a jamana yere capital kono. Olu maseka kodon kala familiali nyuman soro pour que kaseka kartinina drone la naviko drone la am seka monde de la c'est ça. On be avancer am betami. On deban sigi ala man dongo ko doni jamana de doni jumen de be ay na fanya mali onye doni jumen de be ay fendo inventer malien de onye femi mabo jie jamana were la femi doni mimbe ayo força. Tiens, an ka bo confinya kono ko an ka bo kodonbaliya kono ko a vérité an ka bo kono ko billahi an ka kunu don c'est pour cela que femi ninay wallahi ante ka baguma tende ninay mani de défaut ba de ninay non iga carte vitale la jedro carte vitale mi ba obolo franci andro ayo dlan togo la jedro carte nina kanga dlan ni ke togo ndronde ayo dlan togo dron la jedro Mali desera ko dron dla Mali bi siga munde dla ka di adem Mali bi siga munde dla ka sigi asigné adem nu mbe ka signé sigi ku bla onye mu betora arnakini kalabantiala betora dabarala me katini na kotia ambe dankari nyona ni ko na billahi aya fo jabira e ko ya doni mi wele ka foko o kata demba to mi minana na tara Mali kono kato datu prison na kana bora ka demanti ko be boni vocal de nete vocal dogo de no de vote ngwa malu wati a sero kene de kabila kele sinjin kele ko parce que ko minena ko tarar ne bula conseiller tira to mi o minena e ma se ka fere nyini hari ka se ka avocat en tant que haut conseiller des Maliens de la diaspora de France kase ko defa o kase ka toya akasoro ere carte séjour ere tabolo mais e tralen ko fe e make ko bolola et la ka weleli deke ko e doni kata fama ou fe parce que député koro de do ale be adema de kono comme ibe ka fanga la de olu ibe ka taraka ba olu bora député ala ko wele ku kata do fama ka pour ko kase ka datu hine be roju makari be roju hine be yoro jume makari be yoro jume atende anka kanyere na me fenfen nyini anto soro awa na madoni fenfen kala ka nyanyini de ante so soro la de yebe ka balana ni ke tugo indela anka kanyere avanta kanyere kansade ambe wuli de ka barake malen dun tanay barade beisi ko mori beisi ko soma beisi karsa be kola har ni mi ko dimi mana mi mine ko yenda balide anyere ka hakil na jugu anka mir na jugu nanka ke wale jugu olu de be ka yele maka ke banani fani kan ke la to ici sam tellement ka anyere tigelembe ala kola anyere dalembe moru doronela akera sababu ka hakili nanka fembe la jele nyelama ni ata haram mo jamana kuna fende be bela fewere tew anyere ka ke jugu de billahi hakili chimi ba onga jamana en kono hakila ni be ala ko tew anyere bolo de kerankala odedo an bolo de kerankala chemba blambe nga dumini tobi suntiga wati rete mena mbe nga dumini tobi afo demba jabira yi ko aka mo labo ka dossier de la ardouane faila mene ku kata merila wallahi billahi demba jabira numbe ka fenfen fawiye ni koina ngalonde donde ako ni beta manifester an taw so sola ayeta ka manifestation me billahi foi tan na fa foi te manifestation na foi joro foi tala ardouane faye ko conseil dawmade délégué munumbe e ka fo demba jabira a yana e kata manifestation ko ambe dossier di ma e kato nyanyini merila sa
i rendez-vous ta mairie fe aw kata sigi ka kuma o de y'a ka baara ye n'o kɛra papier kontanya be minnu na ye olu ka papier sɔrɔ olu ka sɛbɛn sɔrɔ c'est ça nin de don a y'a fɔ bandaw fana ɲana ko on est déterminé carte nina o bɛ bɔ passeport la de o ye kelen ye passeport bɛ dilan ni carte d'identité de ou carte consulaire ani wolo sebe ani photo a banna Guinée y'a kɛ cogo min n'u t'a dɔn k'u ka taa kalan na Guinée parce que Mali segira kɔ fɔlɔ la maaw tun bɛ na dɔnni ɲini Mali kɔnɔ mais dɔnnikɛla banna anw ka jamana kɔnɔ ko donna tɛ yen tugun an ka taa ɲini Guinée a ye taa Guinéw ɲininka aw ka taa Sénégalais ɲininka bandaw ko yala ko passeport biométrique bɛ dilan cogo jumɛn de la parce que aw dɛsɛra ka hari navigo dɔrɔn dilan carte nina dɔrɔn aw dɛsɛra k'o dilan fɔlɔ yɔrɔ biométrique aw bɛ se k'o dilan aw tɛ se k'o dilan a ye tan kɛrɛfɛ jamanaw la maloya t'a la parce que aw ma kalan kɛ o se t'aw ye dabali t'aw ye aw sigira ten aw nana ten a banna aw bɛ ten dɔrɔn a banna aw tɛ ko kunna mais aw bɛ jamana de kunna ka sigi jamana kunna mais nafa t'aw la jɔyɔrɔ t'aw la c'est ça a ye taa Guinéw ɲininka k'u ka passeport biométrique mun b'u bolo ani Nigériens ani ka fara Sénégalais kan ani Ivoiriens k'a bɛ dilan cogo jumɛn de la i denw bila ka taa kalan na ye Maliens y'a yɛrɛ dafa ni dabara de an y'an yɛrɛ dafa ni dabara de mais kɛwale tɛ baara tɛ de hari dɔnni la an y'an yɛrɛ dafa ni dabara de y'an ɲɛ dɔnnikɛlaw ye dabara de don dɛ Afrique bɛɛ mɔgɔ da man bon n'an da ye de n'an ko an ye dɔnnikɛlaw ye o ye dabara de mais tiɲɛ t'a kɔnɔ maa minnu dɛsɛra ka carte lecteur dɔrɔn dilan ka maaw identifier n'o ye i ka jamana kɔnɔ e bɛ se ka passeport biométrique dilan wa e tɛ se k'o dilan an bolo fɔlɔ Mali de tun ye Afrique Mali tun bɛ compter jamana minnu kalannen don ni dɔnni b'u la ja dɔnni tun tɛ yɛrɛ nɛgɛn de tun don bilahi ministre tɛ ko dɔn députéw tɛ ko dɔn président tɛ ko dɔn maire tɛ ko dɔn juge tɛ ko dɔn avocat tɛ ko dɔn ancien foyi de tɛ ko dɔn ka taa président na fo mairie foyi anw ka dɛsɛ ka carte lecteur ka mɔgɔw identifier n'o ye ka mɔgɔw yɛrɛ Allah ka mɔgɔw yɛrɛ changer n'o ye dɔrɔn anw bɛ dɛsɛ o la i m'a kɛra maloya la ko ye aw bɛ mun de sigi faama sezi ninnu kɔnɔ aw bɛ mun de la ye Mali ma se ka carte nina dɔrɔn Mali ma se k'o dilan bon Mali bɛ se ka mun de dilan sisan carte nina dun ɲagamina de maa minnu ka passeport b'u bolo ko passeport biométrique de don a ye t'i ka carte nina ta i k'a lajɛ i k'i ka passeport lajɛ de n'a sɔrɔ i ka passeport b'i kun de n'i si daminɛ t'i ka chiffre daminɛ la a fɔ o t'i ta ye dɛ wali passeport de b'i bolo dɛ awa wali chiffre de b'i ka passeport kan k'o fɔ ka jɛya bɛɛ ye dɛ n filɛ ka kɛmɛ de fɔ aw ɲɛna tan ni e si ne y'a daminɛ ne ye 2000 de ni 2000 de t'i ka fɛn i ka chiffre daminɛ la i ka nina chiffre daminɛ la wayi o de don ni date i ka date naissance de t'a daminɛ la o ye fu de ye o ye faux de ye i t'a tɛ dɛ bɛɛ b'i ka date naissance don i t'a tɛ dɛ mɔgɔ wɛrɛ de ka numéro don n'i t'a la walahi n bɛ k'o de fɔ n ko maa caman ka passeport bɛ na ban yan o ni maa caman ka passeport banna yan i bɛ taa sanze yɔrɔ jumɛn maa dɔ de ka identifier bɛ e ka fɛn kan maa dɔ de ka carte a ka nina numéro bɛ e ka passeport kan e bɛ t'o labɔ yɔrɔ jumɛn min ta ye nina ye o yɛrɛ perdre la passeport kɔ la parce que o tɛ se ka passeport bolo tugun o b'o gɛlɛya kɔnɔ o tɛ bɛn o tɛ bɛn c'est ça e min ko passeport bɛ e kun maa min ka numéro b'a kan e ka numéro a bɛ di numéro tigi de ma fichier bɛ min bolo a bɛ d'o de ma voilà parce que i ka fichier bɛ sɔrɔ i bolo fichier in b'i bolo mais fichier numéro t'i ka fɛn kan dɛ kana siga la dɛ 24 t'i tɛgɛ dalen b'a kisɛ de ka di anw y'o de fɔ anw b'a la ko nina ni passeport ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na an t'an kun fɛ yen bɛɛ k'i ka passeport vérifier bɛɛ k'a vérifier ɲɛ layidu di bɛɛ ma nina min b'i bolo fichier min b'i bolo i ka fichier numéro lajɛ fichier numéro jan min bɛ yen parce que nina de sɛbɛnnen bɛ sanfɛ nina bɛ sanfɛ numéro jan b'a jukɔrɔ ta numéro jan min bɛ yen i si daminɛ ye jumɛn ye 2000 de don wa ni 2000 de t'a daminɛ la i ta tɛ wali chiffre de kɛra k'i ka passeport d'i ma k'o fɔ k'o jɛya ka nɔgɔ bɔ a la dɛ passeport bɛ minnu kun bɛ ka kuma olu de kan dɛ yarɔ passeport tɛ minnu kɔ olu kɔni kuma tɛ olu tɛ dossier yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ c'est ça olu tɛ dossier yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ minnu bɛ ka kule ko nina ka to passeport la a ye t'u caman ɲininka bi kɛ
k'u ka fɛn lajɛ caman b'a da la kan falen sisan k'u ka fichier ta ka tila k'u ka passeport ta parce que i ka numéro de sɛbɛnnen b'i ka passeport kan nina min filɛ nin ye numéro min bɛ nin kan de ni numéro kelen de sɛbɛnnen bɛ passeport kan i ka passeport biométrique kan i k'a lajɛ n'a sɔrɔ kelen de don ni kelen de don i t'a défaut t'a la de défaut foyi t'a la mais ni kelen tɛ i ka passeport i tɛ sɔn yɛrɛ san ka tɛmɛ ayi i tɛ sɔn a ban waati ka se k'a sɔrɔ nina ni passeport ma bɔ ɲɔgɔn na bilahi i tɛ sɔn minnu passeport tɛ minnu ko aw kana jɔrɔ dɛ passeport tɛ maa o maa bolo maa o maa ye gɛlɛya sɔrɔ passeport ko de la e kana jɔrɔ dɛ jɔrɔ ko wɛrɛ bɛ yen min tɛ aw ye dɛ minnu ye passeport yɛrɛ sɔrɔ olu de bɛna problème ba sɔrɔ ka tɛmɛ passeport ta aw minnu ko ne y'o de fɔ n ko kɛlɛ in ko n'a ka don passeport biométrique b'e bolo san 5 e bɛ ka baara kɛ n'a ye wali sifuru b'a kan e bɛ t'o sanse yɔrɔ jumɛn dossier tɛ e la fɔlɔ dossier tɛ e la o parce que minnu m'a sɔrɔ olu yɛrɛ ka fisa ni e ye yɛrɛ fɔlɔ dossier tɛ e la parce que e ka sifuru ma ye fɔlɔ dɛsɛ y'i tɛgɛ da machine kan wali numéro kan o wali numéro in dun bɛ di a tigi yɛrɛ de ma o tɛ di e ma sisan e y'i tɛgɛ da min kan e de perdre la kɛ n k'o de dɔn n'o de fɔ maliyɛn min bɛ wuli i bɛ wuli de bɛɛ welelen don i bɛna an bɛ nin kɛlɛ in kɛ n'o tɛ bɛɛ de b'a ye ɲɛ na kɛlɛ in kɛlɛ bilahi a tɛ dogo dɛ a preuve bɛɛ b'an bolo a b'a ala ma dɔn o dɔn anw ye video kɛ an ma video kɛ an bɛ ka kow ɲɛɲini c'est-à-dire nina nana ni kɔlɔlɔ min ye Mali tɛ se k'a régler i b'a bɔ passeport de la i tɛ se k'a régler i tɛ se wallahi i tɛ se kɛlɛ in tɛ jɔyɔrɔ ko ye politique ko tɛ an bɛ k'a kɛ de pour que an ka se ka lafiya sɔrɔ jamana min ma se ka carte nina dilan k'a ka mɔgɔ bɛɛ lajɛlen sɔn carte nina la ka bɛɛ ka numéro d'i ma e na e o jamana bɛ se ka mun de dilan tun a bɛ se ka sɛbɛn jumɛn de dilan fɔlɔ sɛbɛn fɔlɔ min ye nina ye depuis Mali ka kɛ Mali ye an ka carte d'identité fɔlɔ min bɛ a bɛ comme livre nina 2021 Mali ma se k'o dilan Mali bɛna mun de dilan sisan u b'u da don ko passeport biométrique Mali bɛ se k'o dilan de yan Mali tɛ se k'o dilan o ye ngalon de ye i ka maaw ka passeport di maaw k'u ka baara kɛ maaw k'u ka carte séjour a banna mais k'a fɔ ko Mali de bɛ se ka fɛn dilan a compétence t'u la a se t'u ye a dabali t'u ye wari ko tɛ de ko in ye dɔnniya de ye dɔnniya tɛ maliyɛnw na an ka faama minnu bɛ yen dɔnniya de t'u la i ma kalan de kɛ ne de bɛ k'a fɔ wallahi n bɛ ka kɛmɛ de fɔ aw ɲɛna tan Afrique bɛɛ lajɛlen bɛ nina dilan si ma problème sɔrɔ a la a bɛɛ ye nina dilan si ma problème sɔrɔ a la de mais Mali de ye nina dilan n ko problème yɛrɛ de bɛ nina la problème mais yanni nina ka na n ko mɔgɔw tun bɛ passeport ta problème bɛ nina de la o ne bɛ ka min fɔ aw ye o ye kɛmɛ de ye o ta i ka passeport ta i k'a lajɛ i ka fichier min b'i bolo wallahi i k'a labɔ k'a lajɛ ko 24 ye min fɔ n'i m'a sɔrɔ a kan o kɔrɔ ye i t'a ka ɲi i bɛ mɔgɔ wɛrɛ fana ɲininka i b'a sɔrɔ o ta o ka date naissance t'a kan dɛ n'o t'a kan o ta tɛ tugun an t'an kun fɛ de i ye maa sugu o sugu ye e k'a contrôler wallahi n'i m'i ka date naissance sɔrɔ a daminɛ la sisan kɔni i sara dɛ jagoya i bɛ don kɛlɛ in kɔnɔ kɛlɛ in ye an tɛ ɲɔgɔn musala i bɛ don de i bɛ don i yɛrɛ de ma minɛ mɔgɔ t'i wele o n ko i bɛ na de depuis an bɛ wele aw bannen don aw bɛ tila ka na de o de y'a to ne delila k'a kuma f'aw ye n ko passeport bɛ e bolo k'a fɔ i ka passeport ka ɲi de n ko e m'a faamu n ko mais kɛlɛ an bɛ ka avancer n ko an ka taa an bɛ ka recherche minnu kɛ ni Mali l'État y'o ɲɔgɔnna kɛ cɛ maliyɛn tɛ sɛgɛn sa hali jamana kɔnɔ mɔgɔ tɛ tɔɔrɔ bilahi hali jamana kɔnɔ mɔgɔ tɛ tɔɔrɔ bilahi nina anw ma se ka nina dilan anw bɛɛ sɔn cogo di ka nina ni passeport tugu ɲɔgɔn na aw hali an ka passeport yɛrɛ t'an ta ye pour que jamana wɛrɛ yɛrɛ k'i a da don a y'i ka sɛbɛn ko yɛrɛ la n ko interdit de don diɲɛ kɔnɔ n'a ma kɛ Mali n'a ka kunnangoya ye pour que Faransi ka anw ka sɛbɛn ta anw ka passeport ta k'o dilan k'o d'a ma n ko interdit de don diɲɛlatigɛ kɔnɔ Mali faamaw t'o kalama de i t'o kalama de o ye interdit de ye i bɛ se ka fɛn wɛrɛ dilan anw n'u bɛ isini baaraw ni ko wɛrɛw kɛ mais Faransi tɛgɛ man kan ka don maliyɛndenw ka dossier kɔrɔ dossier min ye jamanaden bɛɛ lajɛlen ta ye k'o dossier dilan k'a di anw ma ka tila ka an jɛya n ko tɛ kɛ o hali aw tun b'a dilan Canada a man kan ka kɛ o wallahi mais maliyɛn bɛɛ sigilen don nin kɛcogo la bɛɛ ko non n tɛ politique ko la politique de don i tɛ politique ko la e yɛrɛ bɛ ka balo feere la n ko feere ye politique de politique y'a français kan de ko e tɛ feere la
jamana wéré droit te badaka ma wéré ka passeport la mais Mali na ka kodo Mali be ambetanga passeport di Canada Canada boranka gundo be kala foka jien wuli du ko le be meleke Mali tse ka Canada kele to ay ante sugu kele foka buru fi jamana o jamana sera ki ka passeport de la kani yere sege ti sugu jamana kele foka buru fi ay tese wallahi tese Mali be se ka France kele France ba on ka gundo be do ori ato ni mau kumana ka foko ko wai kwan kana katina ko kele ke fanga ye ko na nyake ka fo ambanka loi de attaque ko ni France bora kalama e ka France ka bora kalama jamana ka passeport be ka dla jamana min kono ko ta kalama olu ta kalama ka teme ka wa France to kalama ka teme haran ko autorité ka France ba don ambe ka min ka manga ka katanga passeport ta ka to di France ma ko dla manga ka kede mais ya ira de Mali doni ke la ta ko dona mata ko mami bi sigi tro ke réfléchir une minute ko ede jamana mi iga segere be ta ka di jamana de ki ga segere be ta ka da wallahi anyanga segere be di Canada ma kadla kanga segere be di yamma anka famo be siga kuma buka papier do de place 5 ibiga passeport de la fendi iba chikala ika sebe mimbia ika sego soro abana me ki ka sebenta me Mali kanga munde de la vérité mba fe ka onyininga ni Mali sona ka passeport takadi jamana vraiment krimu de do manga ka ke jiala tige yere kono depuis tant de girigara Mali tumba ka kede itumbe ka di Canada made Canada de tumba de la de o ya soro passeport fo ni fembe la jelembe la Canada de tumba de la de mais est-ce que bien on bisiga Canada kelewa Canada bisiga wo bobi ku da sako fa onya ka boni Mali gundo be anga gundula ko be bisiga bona be kanga jamana be vitanda akatla ko cha kano di juguma ango ko France ka bo Mali kono anka dossier ou bien amolu mini abe bo Mali kono choko jumendela faut réfléchir très bien France be bo Mali kono choko jumendela e ka jamana ka dossier bebea abe ka jamana vi chogodo abe ka jamana ta chogodo abe ka jamana dondo kaba abe bo e ka jamana kono ko dumela non France te Mali kono de Mali de be France kono 600 ngode to aw ma sega ninde fa on ka passeport ka la France obo France ni nga ko ka passeport be de lami faut ka buru fi te tana États-Unis awanimbe Afrique de Ronde surtout Mali billahi surtout Mali on ma kunu ninkanga o be buni be femfe na faye nunu na ya France ba do kateme awko e ba una tuko de ba o fi tuko do o te ko do tayo France ba do anti katna be ka kele min ke chien de Ronde tant de Ronde wallahi c'est pour cela que kunu ni police musoni nyewelelike ko mba fait comme manifestation de que ko sans autorisation ko sans autorisation tugo jumena kono ko parce que on nyabala on be ka publication ke il y avait commentaire là il y a bala fana toujours on be ka dénoncer ka foko ko samedi ko ambe bo ko lu dunyata on ga fena on dunga autorisation na on kono anya autorisation nyini anya ki système ko yala ko anya ambassade wele ba ube consulat encore non on ka sera fo ite consulat na ambassade là il y a tombé quand il manifestation qui a encore nya ci chitel anya ci autorisation anya demandé anya ci kata chitel de là ako OK ko abina alaji mais sirane ndo parce que France ba da mbeka kele min ketande donde e ba kala made ibada ambanjo ka fana mais anka autorité de ko do mbali ya ani population mfambado olu de dien kala ma potimuso ko nans ni male unyere sona surtout kerengranya na munu nyere be hay France kono e bi se ga plenty do ambassade ni consul be kam e be se ga datu ka sabo keni e be se ga datu ka sabo keni mais malé on sigilé do fayo ni appartement na cité engagé abe nyana bodi na be min kuna ko ambassade ti siga datu ya ngonga londe do sa ya nyesere ya jamana de do jamana de do ko consulat ti siga da ko consulat ti siga mine ka datu ya kata kiri la ngonga londe billahi
potimso de ka kanye meto encore autorisation on y demandé de que 48 heures de temps ante ga sigiri kuma ngoni nana doro parce que ulu yere siranen do jatigilendo parce que bada ambe kata chokomi ananga anjode do à vrai dire mais siranen do parce que ku nyabe vidéo la ke chokomina vidéo de beta kata di nunu mawa bon ay commentaire ko kuma fo yala anga commentaire wu bedu kono do wa ou be commentaire de capture krambe ke kata di nunu mawa ka fo maleun dimine do wa maleun ba fe kaninkewa Allahu a'lam akuma na commentaire fanaka akuma na tu ka fo kono ko lu nyaba la mbeka kuma video la chokomi vraiment lu yere siranendo mais anko mbeka minke ngadonde do kono kwa manjoka ko c'est vrai ambanjoka voilà comme kwa autorisation ni duranka po oye kunu de bite de kunu chantan kun fede franchi autorité bado mido mais tellement nganga fama makunu population minyere bora hari jamana ko ka famba makunu tellement que munu nyere be mali kono ulu tala yere mais ibi sike kere de la non kile bana mami mbena ko bena ou nous sera ka on fara na on tara mi bi siga ta on ko ekata o de do mais on be kele nke fo domi na nyanga hakeso aba fo domi nu ya mfaka ya nanga hake fana so like akobi kono ni kobu kono ambe ko chaman kala makoy nako i prenando kamin la nyini ne kama i ko la nyini net kelente malende nyo i ba fe kaminke hani nete mo wore be sika continue kelena aw hani ne sara mo wore be continue kelena de kuma na korobe no na de aw ma famu billahi aw tado mimbe kafo aw tado ne mimmi aw tado min forane me ne wodefo ko manifestation ko ne beta ne fet wallahi beta i ba fe kaminke kaki akala kalineko mais akako lunya c'est ça la vérité ne sito lu bolo lu maneda wallahi awa ne sa do ne retard ne tanyini kin sa do yere do ma yere city sa yere aw be retard law aw baga kodi la aw baga kodi la mais aw ta do ne yere fenna so mi fana aw to do ni ne nintigara do mo yo bane yo mo te sanke me baloko ande samba kele balode sinte baradi do ke wale do malembe shide fe kateme baraka kateme ke waleka ni si suro ni mabara nyuma ke ni si suro ima maujigitu ngo fufala ki do mais ambe dankari nyona ambe dankari nyona har ni nette amumbe ayake alakama akwa continue kele na billahi kele kana blade ay continue kele na de daga kemede fawnya na tan jigila tete foi sirante babalite abisika kiabe banyana abisika kiate banyana de nde bolinte da yoro la de ka pombe ta malla sita otede abisika kesi bebe na abisika kiate be na de me aussi tella sira de ka fodi depuis mbe balola watini ka fawnya na ni kele na kera ne kodi ay continue kele na pour que mo ro kala fiya amma ho bodron c'est ça ambe nyombolo tande kobe te fo awa mo te sira sa yesa ibe sira ke wale jugude non te sa te sira mfenyo ni sira nye sa jugude manyo ouais ne bi sira mbalo ade nye menete sira sa nye ay c'est ça halbe anga faso ilaji anga kanyere foi te mali libéré na ondete mali ntisika kansa go na ondete be mbali afem fem bani nyokonche femere de amma jamana ka entrée de laje amma jama ka nafa de laje be ko nekile ibambe fa akamba be ko nekile jamana be ku tai ambulo langolo mbeto mbabula ya bedo ponju goro fiera da bela jere sali achinyana siginya mina bade ya tinyana sinjia nyaga mina kuno bale maya bokunga di bi bade ni singinyana
Iteshiga na fetu wali mbali mayala kamana gango Chiedo kamana gango Iwolo wolo koro kebi jamfa Iwolo wolo drama nini jamfa Bade ya tinema Folo bali makungani Duba kele dunda kele Boda kele chigine kele Dumine kele biube chiema bebo neta Bali mautiga ebe kenyo mwenye tuwele